kind of came back, but just I also really like the void pick because one of the threats that Darksu represents is he's just a super hard counter towards a lot of illusion based or high stacking heroes, your Terra Blades, things like that. So faces void actually matches up okay against it. He knows his lane already. That's where Darksu is definitely going. So they might as well pick it here before the other heroes that lane okay against Darksu get banned. За аль нь илүү сонирхолтой болох бол Тандра Team Secret Тандрач баларцсан юм байна штэ. Амар баларцсан юм байна. За Team Secret ялгаагүй. Энэ хоёр бол бас л за Liquid дээр үзчихсэн юм уу? Liquid талаа үзчих дөө. Liquid ганц хожил авахад ер нь баталгаатай үлтгэл юм байна. Яа, бараг үлдсэн тоглолт дэмий ч юм уу? За Астр биш энэ хоёрыг үзье дөө. Энэ хоёр ч одоо хүл амьдрал дээр. Одоо хөлийнхөө хороо гатгцсан сууж байгаа юм байна. All you really need is that control to be able to enable someone like, you know, За энигмаа авцсан. Position 5 энигмаа орж ирээд байгаа би. It's AUI playing it most likely. So 5 that's the энигмаа. avenue that they want to go down. I feel like that's the only Нага хараа opportunity Timber to ponder дартсан. in the fact Timber нь I've 3 only байж seen болж AUI байна. playing this Enchantress. PC Yeah, it's like тоглоно. half of his game. Армэж is тоглоно. Enchantress. There's a little bit of the Visage, there's a little bit of the Enigma, and there's a little bit of like Clock, Lion, Chen as well. Яг нэг амар боссорч болоод тэгэл Нагаг бол геймда бүтэн контролтой. Interesting. Pure damage-аар хөрөөд нь 25 I mean, хүрчүүл there's a 2 little bit хөрөө. of just straight up respect for Nine's Quap, but what other real mid laner are they wanting? That's just Зөрүү wanting it up in тарин their face? Тандра. Are they just looking to go for an Ember Spirit or something like that? Or Secret-ийн орж ирж plays болох it very гээд. well. Good way to be able to. They end up going for Crystallis дээр it. It's a good way to ажиллажээ. deal damage to the Enchantress, Ер нь regardless багууд of Crystal touchable, good way to clear out This Naga дээр л illusions as ажиллаад well. ингээд. Хоёр Yes, баатар you бол бүр can outskill a Quap in байнга a бандж make sure you're байгаа. dodging out that За shadow нэг нь strike. Classic Just makes it a байна. little Нэг bit нь өөрийнх нь гарын баатар. Дахиад Monkey King-ийг. Just something's telling me that this could be a mid Rubik, you know? Oh, I mean, there's always that potential, yeah, without a doubt. So you've got to be cautious how many good spells are available for За Lion орж ирэх нь Rubik яах to вэ? steal. Otherwise, it definitely could make that a possibility. Secret, they're going to go Илүү шүү plus устгахыг гэж бол Storm даарсангүй. Spirit, so Cot Storm-ийн комбо. we'll reveal the Timber getting played in the Хэдэд offlane now. харагдчихлаа шүү. You feel pretty Тугнаа happy with that, муудангууд though, шууд in the орлуулах Vanguard баатар zone, гээл right? хүмүүс. Like, you just Янз wanna бүрээр be л үзээд able байна. to have that Vanguard, Аё have нэг the орж reactive ирж armor. үзэж You will байна. be having an Enchantress Котлыг бас playing орж with ирж you, байна. but around the time that you're leaving the Timber Source solo for an Котл extended нь одоо period of time, that's хамаа when хамгийн Total гоё Storm нь are болчихоо gonna be да. able to wreak havoc. You know, maybe it's going to be coming 300 towards the Timbers mana. lane to just maybe make it a little bit more even, or it could be Storm rotating to the other side and forcing an Enchantress TP away. Does also mean that we're most likely going to be seeing a position 5 Enigma as well. Тэгээ Mentioned, Тандра Dark энэ Siren is дээрээс generally a pretty good counter to it, so just look to avoid it in any way одоо you л can. Nine-ы But баатар ороод ирэх go for this боломжтой. first pick overall, Nine ер and нь you know what? I'm always happy to see a puppy. айлын мэдлэний харцгал юм бол шууд дийлэх I баатраа өөрөө also hope Thunder reveal their mid lane now just to keep тооцоолчтой хүн the гэх юм уу? 33 Ер hero нь open just because of харцгал course юм you бол don't see the за crystals би here. энэ нэнүүгээр жигчи гэх маягтай. Let's see what the Баатар choices ороод are. ирдэг гэсэн. Alright, Мипо. we are alright. Мэдлэний мипо. We Нага are мипо getting хоёр to see ерөнхийдөө her pop up a little bit more so far throughout this tournament. In fact, төстэй there was гэж a, хэлэхэд болно. Нэг game төрлийн going on баатруудаар that was Nine контрол Pandas versus Team Spirit on the break that I was watching where I tabbed out. За I must гэхдээ say, энэ I хоёроос одоо closed the carry-гаас stream. I think it контрол was like гэж 25 minutes in that зөвхөн даалгав Pandas had да. like a 20k lead. They were at the Crystallis Thunder base. бодсон баатар юу байгаа юм бол Yeah, they got mega creeps. I didn't even know. Yeah, so and then I'm like, hang on a second. I'm seeing the viewer count go up like 10 minutes later. I'm like, holy crap, this game's ачи still дажгүй going гэж on. магадгүй гэж бодож Somehow байна they миний. lost. I didn't see the throw. I didn't see За what та happened. банд but чинь ихээр бол that ямар was нэгэн with the мэлээ Meepo. баатар. Of course, you've also said, JT's having some Dark incredible God, performance on the Meepo Meepo, Naga even гэсрэг. into some really bad matchups. So Чи бол дажгүй гэж магадгүй. this hero is coming. Ретенстэй билдээ чинь And I feel like тайминг нас everyone өөр has to be нэлээд эрт very гараад scared of their ирдэг баатар. pubs and Мипогийн hopefully таймингаас hopefully нэг it doesn't seem хоцроод too strong. байхгүй.
Радиасны араас VKB гарчаад багийнхантайгаа нүдээ явчихна. Өөрөө стантай. Хай. Тандра ер нь хасагдах төгцөл юм байна. 9 хожигдсан 3 хожилттой. За энэ дээр 2-0 гэхэд тэр цаана тоглох дахиад өөр 4 хожил 8 хожигдталтай 2 баг байсан. Тэр хоёрын үр дүнгээс шалтгаалаад нэг нь TSM, нэг нь юу байлаа? Тэгээ TSM Shopee хоёрын тоглолтоос хамаархал юм байна. Одоо энэ дээр 2-0 гэж бодоход шүү дээ. Really struggling to wrap my head around like what position ones other than the Sven that's been banned out are going to be able to deal well with the Meepo and also энэ дээр 2-0 гэхэд энэ хоёр яг хоёулаа адилхан оноотой болчихсон. 5-9. Team Secret үлдэхийн тулд ядаж нэг хожил авах хэрэгтэй. За Sven бандж байна. Sven бас гоё сонголт байж болох байсан юм байна. Meepo бас бөөгнөр зогсдог батар дээр. Өөрөөсөө стантай өндөр даймажтай. You've also got people that are going to be playing in front and that multi-shot is going to be doing so much бандсан 33-ын that ransack just reducing the effect of бүр орж ирнэ гэж юу Meepo наагаштай. Баахан сааматтай яг л ижлэхэн баатарт контролуулахаар сонголтуудыг бандаад байх юм. Just concerned on how they can play the map though with a drow. I feel like the lanes are always going to be shoved out and could be easy to за сүүлийн банд дээр in some of the fights. Гэмистэн бандуулаагүй байна өө. Unfortunately not against an enchantress. Come on, you should know. Дөрөв бандж авах юм. Things right every now and then. Very good call. All right, well, what do they pick then? What is the secret one here? And done, that was it. 3 араас нь ямар ч юу ч дарсан. Ямар ч нэг контр орж ирнэ гэдгийг бас санах хэрэгтэй. Team Secret. It's just able to survive. Жиг орж ирсэн. Bat-UlziiAK жиг тоглох боломжтой. I don't hate it. I mean, it's probably one of дөрвөн баатраас carries юу that ч can also have a decent amount of AoE clear and also can match Jugging up well counter. with the Naga as well. And you also don't see your offlane. Аксож болж байна. General safe. Yes. Well, Kalas Cotton Акс гэж бодоод байдаг шүү дээ жиг. We just underlord into this. Эрэхтэн татаж I болно. know he can just spin out of everything, but I feel like you need to Counter Elixir pure damage-тэй жигийг бол яг л гэтлээлээд юм шиг санагдаад байдаг. Omni Slash-наас дангаараа идчихж болно Акс. I guess the Naga is going to be Omni taking Slash-ны more авсныхаа дараа across the map, right? So maybe you don't underlord. Berserk's Call-д дарахад бол armor нэмэгдсэн. You need a hard Axe. stun because Айтемгүй байсан ч амьд гараад ирдэг. and snare and then Naga within snare as well. And Yeah. like you just load of orbs and you're fine. They wouldn't offlane Bristle back, would they? Into the Enigma. Nah, I don't Тэгээ think so. 33. Өөр I орж just ирдэг wanna see the баатрууд. Hero come back. You know, we're seeing all this Enigma. Аксир бол онцгүй болов. I was actually going to suggest it with the Coddle pairing as well with AoE against Meepo Naga, but Also, it wasn't the jug that you were going to mention. no, I had a thought about the bristle, but then Дүүм нь I байхгүй байна. didn't like it, so A likely excuse. come on. Axe л гоё leave да. me alone. Alright, what is our Never. 33 here? There's not too many options left. Can you just go like a direct counter? Тэгэхээр like a нэг Slider? BKB The control Juggernaut? орчин Акс Haven't ороод. really seen too much of. Slaughter, that. I mean, sure, you are right. Like, yes, it lanes very well as Jug, but Slaughter is Those Eidolons are going to have a free Стартаар гэж байна энэ хоёр. the no-go zone. My Англ friend, кастрот. almost a free win. Стартаар бас гоё сонголт байж болох л. What do you do? Like what? Лэндэ жүгийг бол дийлж явна. Gyro? I don't know. За, like, гэнда. AoE damage, За, it's Visage just нь go орж ирж Visage. I байгаа mean, this is just classic Стартын Naruto, but талаар you're ярьчихсан. really not able to Яриулсан. influence like this 5 Enigma is going to be very good for Team Secret, right? Like the Rubik. За, ямар ч тач last pick Visage орж ирсэн. In lane at all. Мэдээж лэндэ араас л явна гэж бодож байгаа. Доогуур яагаад гажиг үсээд байна? Манай стрим цаанаас ирж байгаа төвшил ингээд байна да. You even go into a Crimson Guard going up against a Visage and a Naga and all those Meepos. And I know this is a game that haunts you as a C fan, but the Тэгээ I тэр believe Team it was Secret team бас OG нэрэн дээр бас Fnatic at ажилт Stockholm үзсэн ба шүү дээ. Major, where it was Jabs playing the Visage into the Visage. Juggernaut lane, where he died like 5 times in the lane, some ridiculous number. And Rubik I 2 feel like that is skill kind of a spend-ад potential for this явчихсан lane нас as well. I feel like there's a lot of хөвгтэй байдаг. threat, and Гэхдээ
2 points Blade Fury with Тавын нэг матч бас I wonder if he goes 2 points Malphite, probably 1 point is just enough as well. Killing potential нэлээд өндөр This is not a болсон. lane where I can see things getting a whole lot of farm. There's nothing really like the Rubik nor the Гарнацтай нэг стандарт жүгэн эргээд sometimes хөөч telekinesis is a nice defensive tool whenever people get aggressive on you in the lane. That's not going to stop the Juggernaut. So I think there is a lot of kill threat. I'd really like to see them start with the tri-lane regardless, like have Yamich down in the safe lane with the blood grenade and blinding light. That sounds like a free kill and onto the Арес танаг хоёр. Энэ хоёр бас that the Visage has at level 1. So танаг нь өөр таргалцсан байна хөө. seems like Crystal should have a pretty good lane. Өөр ч одоо Азийн тэмцээнүүд байна. Лилига тэмцээнд оролцдог байхад Лилигаан Dot 2-ын багт оролцдог байхад тэр хоёрын тэмцээнүүд тэр үеэр л энэ хоёр кастлаад байдаг гэсэн. Одоо өөр бүх том тэмцээнүүд дээр каст хийдэг болсон байх шүү дээ. I'm also interested in seeing like what the skill build is on the Enigma, because we've seen like 2-0-1 builds on these position 5 Enigmas, just trying to harass a little bit more, enable a few of these kills. But I really feel like this lane, you want to at least get 1 point into the demonic conversion, just because they really don't have ways to be able to easily contest some of these last hits as well. Enigma-гийн So you may as well just make the most of what's strong. Skill build дөө. All right. Well, let's see what the build is Папич going to юу be. яаж авахаа мэдчихэж байгаа л What the fate is going to be for us. та. Нэгэ авч эхлээд байсан. Enigma-наа. Group A, that is all worked out in regards to, eliminated and who's in the killing upper rack. potential Well, I should say worked out on what the tiebreak is going to be, but Group B, we still do нэг not know instance just нь yet. So хэд still байлаа. very important victories need to be claimed from Бараг either Tundra 3-аар or бол Secret. 100 damage And хийгээд who do we байсан feel шүү дээ. like has that potential though? Нэг to get it левелтэй in this 100 game? damage Is there a crazy Чангас Meepo гэлтэй lineup орно. Дээрээс нь of what it чинь takes, or do you базрын feel like Secret have Stan addressed өгөөд it байна. well enough in their draft? I mean, 9 needs to pop off on his Meepo if they're going to have any sort of success here. Like, he really needs to be legit getting like solo kills onto Armel if they're going to stand any sort of chance. And How you they're not gonna be able to do doing? that. I mean, GLA why do we chat, stand? no First matter. time you can level up is 4, I believe. I mean, I'm not a Meepo player. I have 0 Pretty micro sure it is, skills. Yeah, he really just needs to go crazy. And I feel like Armel, he's been performing at a really high level this tournament. So probably not going to allow that sort of thing to Таван happen. Баатраа давнаа таанд Secret, байх. it really feels like Сакса уг нь тэмцээнд 4 ирсэн. at Тэгээд least meta heroes that they've been able to pick up. дундаас нь It gives дахиад them орхио insane явчлаа. team fight, Энэ gives them сүүлийн pretty үед good lanes. Сакса I'm тэмцээнд feeling a little bit дуусахгүй confident шүү. in this Secret draft. Эхний Is хэдэн there тоглолт an тоглоод argument to be made for Chrysalis going тэгэл the дундаас нь kind of old Juggernaut build that we saw, like Maelstrom. тэмцээнд орхиж Yeah, яваад Maelstrom, одоо Agshot багийн and, коуч нь өргөжлүүлж байгаа like with the Саксагийн орно. left talents, the Blade Fury Radius and Blade Fury Duration. I'm well aware that Бас right л, now, the 20 talent with Blade Dance Lifesteal is a Med big reason why help people are хэлээд going for this hero. But Battle Fury can be a little bit slow, and potentially Tundra could come out of the gate storming with За орж ирэх юм. fast pace from the Meepo, for the Visage as well, and the Enchantress on top of that. So, do we think this could be something that at least Chrysalis needs За to би consider? хоёулаа олох нэ. I Мянга орж don't ирсэн. think you need to go Мянга маань орж ирсэн. the Shard and the Blade Dance talents. Хоёр Blade баан Fury тэр. talents, but I think you can just go the Maelstrom against this. You know, against illusions, it's going to be nice. It's still effective. Against a доороо. Meepo, of course. Even more damage instances. To be Доороо able энэ to чанаа break явчих through юм байна. Gravekeeper's cloaks, another nice way to be able to deal with the Enchantress as well. Аялаа So I can see it авцсан working in that асуудалгүй. regard, but I don't think he needs to go Хийлээ дарцсан чаттай бол зодтолдох юм шиг I байхгүй. think you've got Juggernaut, you've got Timbersaw, you've got Keeper of the Light that are going to be able to do that sort of stuff. No crazy shenanigans with an extra +1 starting in the safe lane. Айж Yamich тиймэр with боосорсон FPC лээ down дээ. bottom. Нагагийн эсрэг явж байгаа. See how these Тэгээд two are going to be готтойгоо able явж to байгаа go гэхээр at it. килч Early хийх level in the blinding light, боломжтой. of course, like we've seen AUI as well. Often on the Enchantress is going for that nature's attendance, so should be able to be okay with this harass from the Coddle. Yeah, I think he should be. I mean, Yamich, one of the few small heroes cap that bloklоо. match the Coddle in terms of supports for movement speed, so he's holding on to the Blood Grenade for now, like you mentioned, nature's attendance just enabling him to constantly be Хөлцөд бол trading ийхгүй шүү дээ. Ямич. slightly more armor, you know, better attack range, better attack animation. Дийлэхгүй ч баг. everything Ер нь kind of going in зохицоод AUI's favor. яг So хийлээ it's just about дарангуут making нь space гараа faster авчих зүгээр. and hopefully slowing down Сандрагийн the Vanguards скитер for easy. наагаа эзэмшигч учраас 2 илүүшин гаргаад When you kind of look Support-а at тослуулах гэдэг. Meepo plays throughout the world, where would you Ингээд maybe ихөр аяга гоё put гэдэг 9 шүү. on the list? Maybe like top
4 илүүшнээ 4 3 илүүшнийхээ 2-ын салгаад айлынхаа позишн 4 дээр нь шалгачгаар. Яг нөгөө 5 дээр нь яг дутагдаад байдаг даймаж гараад ирнэ. Position 5 айлын 4-ийг дийлэх боломжтой болчихсон. Wasn't with the combination of the Malefisto, so it is nonetheless a decent chunk of harass onto the Visage Snake. He's doing a really good job, but also beating into Crystallis, and this should be our first blood. Crystallis. Өөрөөсөө дайрсан юм шиг байна. Happy Crystallis хай. Манай хоёрын лейн ялагдаад ирэхээр л эвгүүлэнтэй та. Манай хоёрын лейн нөгөө нэлээд чам. Тэр аргийн багын хүмүүстэй бол илүү лейндээ татдаг. Баатруудаас өөртөө дийлнэ гэж сонгодог. Crystallis лейндээ унаад эхэлсэн. Нэг даварцсан Visage-аас төвхтэй юм байлаа шүү. Бараг Phylactery авч тоглох байлгүй 33. Phylactery-тэй болцсон жүг Visage эсрэг жүг бол амархгүй юм бэл. The creep equilibrium is going to be incredibly important. You know, like we were bringing up with the Razor and with the OG game, and now with the Juggernaut as well for Crystal. Арай авахгүй юм шиг байна. Энд ч одоо баг item shift-үүд эхэлсэн байх хэрэгтэй шүү дээ. If you are too close to the tower, аваагүй нөө. options are very limited on when Тийм, Brasser авсан. aggressive onto the Visage. So they've Magic done a stick very shift good job хийсэн so байх. far from Tundra off the back of the kill to be able to make sure 33 is farming at least close to Лейндээ his яг own side. унахгүй гэж байна уу? They have, but they've Ah, somewhat it's fixed that somewhat right that. then with the way that Puppy and Crystallis just played, allowed them to get the healing Lotus. Puppy as well. Унахгүй л байж made sure байгаа to get дээ the D-ward 6 off on даарч. small camp in time, and they body blocked up. Rubik чи эндээс Chakram up болгоо юм байна. In position to be able to stop. За тэгээд Black Hole мэдээж эрг хийхэд амар хэцүү болно. Тэгээд Timber Sam скиллүүд айлын ч авсан хүчтэй гэхээр Rubik бол гоё тоглох юм байна. Chakram гэж аль Chakram нь? I swear every game we cast have seen Kotlin Chakra тэгээд Timber Sam Chakram аль нь гоё юм. Харин аль нь гоё юм. Котлын янзыг Котлихыг аваад Nagaga хурдан фармд болчих болно. Didn't sound right when I was saying. You're not a farmer, you're an offlaner. Phase boots or arcade boots every Visage нас 2-0 шүү дээ. It's Энд чинь хэн байхгүй байгаа болоо тий. Хоёр тоглож байгаа юм уу? Тий. Sorry, I know that. Манай Тэгээд хүний Snake-ing дахиад 4 дээр тоглож байгаа юм уу? тийм үлээ. Yeah, you Тэгээд confirmed нэг ч that, одоо I'm хасагдах. pretty sure you were a bit heavy. Бараг аюул орцсон юм байна шүү дээ. Ер нь бараг хасагдсан. All right, Armel in the mid lane doing very Гэсэн well. He's хожигдaltaй. 600 net worth ahead already on the old Storm. Сакса ер нь сүүлийн үеийн дэвцэнүүд бүр дандаа ингэж байна. Тэгээд D2 Illness гэдээсэн. Тэр Mental л гэж хэлээ. Энэ сэтгэл зүйн эрэл депресстэй таамаа да Сакс. Тэгээ сайн тоглож чадахгүй байгаа. Миний дараа шал барыг тайбрик тоглож таарах юм байна тий. Тэгэх баха. Ингээд энэ чинь тусч байгаа юм чи. Placing down a sentry, yoinking away one of the creeps that they were looking to be able to farm with. And yeah, he's just like, you know what, Naga, you're pretty safe in this lane right now. You're not going to be disrupted from farming. It's really, for the next 2 levels, you have free reign to solo this one. Mid lane. And he's going to be able to get aggressive onto Armel pre-level 6. Армел төр үзээ явсан. Торцсон армел унаад өгч байгаа юм байна. AUI into that Armel. They might even be able to Oh, get the Yamich. Yamich next as well, but Yamich. the Blinding Light Not already interested. used. AUI gets involved in 2 kills. They've got maybe a bit of an opening to get some damage into the tower as well with this catapult. It won't be anything crazy, but there'll be some nice chip damage off the back of those 2 kills. So Tundra off to a very good start. They, you know, Гоё enabled эхэлсэн 33 Tundra. not to be worried about this potential lane where he was going to be vulnerable, and then of course we know First that the Naga датсан Siren 33 can, ч ямар ч very асууж self-sufficient. байлаа. It is incredibly rare that Скитер you угаасаа see дотоо явсан ч this гэсэн much net тэгээд worth at Yeah. 6 minutes into the game. Naga юм да. This as a losing lane essentially, because you know how strong the potential is for you to Дорт be able нөхч to, нь you know, use дотооч that яваагүй юм level байна. 6, level 7 Хамаагүй timing to be лээсэн. able to create a lot of havoc and start pushing in one of those side towers.
This could be scary. Одоо айгүй The map just зөөнөр opens up at too fast of a rate. хэрвээ And Тандра Riyadh 2-0 kind of have a bit more of a greedy бас lineup өөр where their тоглолтоодоос playmaking is хамаарна. 2-0 ч юм бол энэ хоёр яг оноо тэнцэж байна. 5-9 5-9 tries to time it perfectly to get rid of some of the Stone proof дээр damage. хийж Nine амжилттай also got амжилттай a die 9 as well. өөрөө Okay, out of nowhere. зөрж No, унсан as байгаа. Meepo took probably a little bit more damage than what he was actually expecting with that dive under the tower. I mean, the blinding light as well certainly helped with that. And that PC ганцаараа хайцсан. За энэ дээр тэгтээ Яамч өөрөө ирээд тиймэр дээр нөхөж өгөөд наагаг бүр хөөгөөд явуулчихвал зүгээр юм шиг байна. But yeah, it's really just showing how тиймэр маанаагүй наагаанчсан. He doesn't have the TP for another 5 seconds. Лэнэсээ нэ хөөгдөхгүй эргэж ирж XP аваад. And Tundra probably one of the best. Агагт баг жанг руу орцсон хамаг урдан баг нэс. Тий. Одоо л орж явах шиг нь орж. Хөгдөөгүй байсан ч гэсэн өөрөө зүгээр сайн дураар орчсон юм л шүү. Тэгээд уг нь орд нэг position 5 ч юм уу. XP аваад үлдвэл багт нь бүр гоё юм да. Тий. Lifestealer reader ч бас нэг лэндээ байгаад боссрууд байдаг гэсэн. Бас jungle орчдөг болсон л. Lifestealer ялангуяа мангаар эрт дэнгүүт нэг 2 ancient дээр очдог болсон л. Lifestealer ч нэг ancient авчдыг багтах штэ. Тий. Тэгээ яг 2 ancient-ийнхаа гол очихоор бас амар хурдан фармдаад нэг хот нэг XP авчаар гоё юм бил. Тэгээд за энэ спортууд нь лэндээ үлдчихэл. Энд тэмдгүү баахан өндөр левелтэй гадраад. Энэ стаки бүр болохгүйс мипож авчиж болно доо. Смок тарж байгаа л бүгдийг авчдаг. За хамаагүй юужсэн мөнгө XP-г авч ирэх юм бол. Мипо түрүү экстрим мипогаа авч госолцаа. GT-г мипорж ирсэн үү те? Тэгээд бүр тэмцэнээсээ баа явчихсан. Харин бид тэр GT-г амар дураараа тоглодог юм байна гэж бодоод байсан ч угаасаа hero pool-ын тим юм билээ шүү дээ тий. Яг нэг мундаг офлайнууд ерөөсө пиклгүй юм билээ шүү дээ. Сайн уу. Гэтэ Марсарс хавангуутаа л яаж яа. Метас аваа. Сая бас метас аваа. Харин яг нэг тоглолт нь угаасаа яг нэг тэгэж амар даамарч тоглолдог. Тэгснэ яг хідэн батраар яг тэгэж тоглож чаддаг юм шиг харагдсан да. Аа. Тэгэхгүй зүгээр шууд нэг баахан яг офлайнууд дээр орж ирдэг баатруудыг бол шууд дарчдаггүй юм бил. Яг л нэг өөрийн гэсэн хідэн баатртай тэдгээр амар дураараа тоглодог. Тэгэнгүүт яг тэр баатруудыг нь мэдэхгүй байсан болохоор яг тэмцээнийхэнд амар хүчтэй харагдсан юм байлээ л дээ баг. Гэтэ Мепоноор хожигдоог байсан баха. Өнөөдөр хийжээс Мепон бол сайн байсан. Нэлээд зураатай. Хожигдсан да хийж стомблж байсан аа. Айл нэг бэклаад. Гадуур жоохон алгасан ч бүр шавар шавах ямар амар болсон юм. Харин тэгээд бороо. Тэгээд амар олон гараж л ус орсон юм шиг байна. Баахан мотороосаас зам руугаа асгацсан. Энэ крашад болчихсон. 71-ийн цаашаа шавхаад байлаа шүү дээ. Мипо ингилэйшнтэй фармчдаг да. Одоо хатаастай. Дормо байраад алж чадхаар бол болсон. Смок дарахгүйгээр авчиж байна. 9. Now they're just annoying right now. Classic Tundra things. You know, it's useless. Should be okay. Ойсрээд орсон армад хот юм шүү. Ийм манатай хүн бол авахгүй байна. Оо чи готлтой. За. Ман хол байсан бил. Жохон зайгаа ангаатай. Дахиад өсрүүлчих гэдэг шүү дээ армадыг. Өсрүүлж чад нэг дөрөв хэлэх гэдэг. Багийнхнаас салгаад. 9 Бизээ шууд дахиад клон гарахгүй л үү? 10 дээр гарахгүй л үү? 11 дээр гар. Уучин бол 10 дээр гарчдаг байсан шүү дээ. 3 левелтэй авдаг байх та. Аа тийм байж шүү дээ. Really do wonder though when they're going to start to bring more heroes to the mid lane to potentially get this objective. I thought it was going to be the Atos on Meepo. Did just hit level 10. Maybe that's something болцоо. Яа яа
Should be Арай able to даварч. control nonetheless with FBC nearby. Үгүй юм бэ? Тактик өссөн Some бэ. of the resources Болоод Өгөөж байсан очоод. бэ. The double Тактик Биг өргөд таамагтай. бодлоо байна. They're gonna be lacking some of the damage. Дахиад нэг колон байх хэрэгтэй өстэй. Stacking just spins through. Mechanic divided we stand Really been байсан liking бол. Yamacha's positioning so far. I mean, when that first death went over, Энэ их гоё шүү. there wasn't too much he could do about it. He just had the one Тембрийн point of дөрвөн blinding авсан light тембэр so чейн fast бол range, гарчлаа very, very Рубик. small, just the 400. And of course you want to Pure make sure you're damage. maxing out that Тэгснэ sharp magic because that's why you Бараг build вилинг Storm шиг Pulse ашиг together with ирсэн the байж. Storm. But yeah, since then he's always been there to be able to react with that blinding light with that fast movement speed to make sure that ML his game Арай doesn't холоос get хийж too much өрчин. further Тэгээ. and like with this Witchblade they're going to be wanting to make some of those kills start to happen. Тиймээс энэ айлсан Storm Already a little bit of the way towards that Aghanim Scepter for Meepo. One component in. За 9-11 хүрэх хэрэгтэй байна. Papi What would you яахгүй say is шүү. kind of the core item build Манай that we газар often алгаж see on the Meepos as well, regardless of kind of the position? А тийм үлгэж байна Ethos Snake-ийг. Link is still the Өргөө absolute татсан. go-to that they're looking to try and achieve as Хоёр талд нь гарч байгаа Оо, ингээд. чангалтай дэмж. Snake-ийг дахиад имбэрчээ өөрөө өвчлээ. Тэглээ. Эйш дайв хийчих юм байна да гэж статус. Орлуулсан Omni Slash нэмэр байхгүй. За дахиад атаас ирж байгаа. Тосны ширэг байна. Оо. The dive from Tundra pays off perfectly. They don't have any vision inside. Трикер ер нь эхнээсээ л хүчээ аваад нэг амар хөвчтэй дотоод тоглохгүй бол чигдэг баг да. Цаадаа ч нэг comeback хийгээ алдсан шүү дээ. Яг comeback хийгээд хождгоо. Яг comeback хийж чад. Яг тийм бодлоо. Янга эдрийг нэг comeback хийдгүү гэдэг. Энэ дараг comeback хийгээ хожоод байгаа юм шүү гэсэн чинь тэгэл хожигдчихлаа харж лээ. Oh, never comeback гэсэн. Ер нь л нэг лейт дээр л амар цул багш тоглолтыг санагддаг ш надаа. Ирлий дээр бол stomp хийдэг үед бол амар оо. Трикер чи тэгэж нэг сонин батраар stomp-лдаг баг баг байхгүй. Энэгээр яаж stomp-лох вэ гэсэн пикер барыг stomp-шаад байдаг ш. Тэгэхээр кристаллизийн monkey move-луудыг авч өгч байгаа л энэ чаа чейн мэр бүр пиклэхгүй байж байгаа л нэг сонин пикер л нэг stomp шатаад байдаг. Яа, 1700 HP-тэй. Эпо. Хүүхлээр гараа явчих юм байна. Ямар ч асуудал. Тэр Agnim авчихна гэж байна. Agnim авахд max heal-ийн дэмэжлдэг скелүүд дэмэжтэй орно. Нэг магийн midnight байна. Өөрч байхгүй байх шиг байна да. Скелний эсрэг бол дархлаатай болчихно. Түрүүндээ мега мэп олцсон багт нь унгааж илээ шүү. Ижи. Ямар баатар зөхөж унгааж байна? Янз Wokong has the monkey. Black Hole. Now we love his. The big concern now is that Roche is going to move to You the top have side of the map, and just this is chain where our Tundra has some control. So, are we expecting them? I mean, you're beating onto a tier 2 tower with all your summons, but can Tundra just instantly consider about Roche as soon as it's there, or is there something else they're potentially waiting for? Like it may be Scepter, but can you even take it without Scepter За online? 5000 net Oh, орт. absolutely, you can take it without it. Багаар дээр мэдээлэл та баатрууд. Survivability, I think maybe what they would Уг нь одоо хүрээд болж ирэх гэж одоо юм шиг манта автлаа л хэцүү. Skid a song. Одоохон тул унтуулаад гарахад хин ч яаж зогсож чадахгүй. We'll be able to do so. The rest of the team kind of has to leave this side. Wish Never саяын нөхцөлд Storm хажуугаар нөхцөрнгээ татчих бол болох байхаа тий. It's going to go down regardless in Tundra. Тавра алдсан байгаа. Хөөхөн покчоод гараад. Лоха Stick charge. Тиймэрсээ орж ил харах юм. За ороод. За wiring дээр өөр дээр нь орж ирэх боломжтой болсон. Тэгээд салж байгаа юм байна. Аа, чи фүри бас гараагүй юм биш үү? Аймаг баларцж байгаа. Тийм байна. Эцэд нагагийн орчид гарч штэ.
Нага одоо барыг Storm-ыг алдаг болох гээд идэх. Тэр нөгөө хуучин цаавал Agnet байж байхдаа унтуулдаг тэрэ торлдог гэсэн. Одоо зүгээр шууд торлож болдог болсон юм шүү дээ. Харин тий. Тэрэнд Storm-ны эсрэг бол маш хэцүү. Тэрний Storm-ийн эсрэг яг л ажиллана да. Чонгор Гривстэй ямар сайхан ил байхгүй юм байна. Такол хийж гэж бол байхгүй. Өөрөө игвэл орсон. Өргөөл наашаа тавьсан. Яг торлоо тавьсан. Наа дахиад зөрүүтлэн. Нэг өргөн өргөгчгүй юм. Зороогоос шуугаас уулгачдаг юм байна. Одоо Дэвидний контрол авсан 2 хас 2 гэхээр род тэгэл цаг шиг санагдаад байгаа юм. Maybe they just push in one more wave and then just look to go back towards that Roche pit. It's like Nine is moving up towards In midnight pulse. although he might be looking Pick up to build байгаа. towards Crystallis. Юм уу? Би харсангүй. Constantly spin Нэг бас really does a lot to imp your net worth and your item progression. He has gone into the battle fury instead of that Maelstrom. тийм ээ, midnight нэ нүү. Actually feel like they need to take a full on fight it seems. They just... Oh man, they instantly lost that ward on the cliff and Puppy replaces another one, so... Пицци travel авчих. Their map is shrinking, their vision getting cut away. Угасаал. Lead is continuing. Боосор чадах юм байгааз. You've got... It's felt like for a majority of the game, Snaking's been playing with the Eidolons stolen, so he's been actually finding a decent chunk of farm. We know the Enchantress can. Яг гинтийн дэмэж бол баагууж болох юм байна те. Nagami-фо гэдэг чи яг нэг урсдаг дэмэж гаргадаг корууд юм байна. Short burst damage бол байхгүй. Тэгээд торлож байхад өдийд бол сайж нэлээд damage хийжтэй. Нэлмээд авч. And beyond that, it just feels like they're playing, I would say, one of the cleanest games of Dota that we've seen throughout this entire tournament, with exception to the one that we did just see with GG versus OG Game 2. And what an important time for Tundra to be playing like this, though, considering still that tournament lives are at stake. You know, with a couple wins, you could be fighting for that tiebreakers to still stick around in the lower bracket. So, time to be looking as good as they are. FBZ. Gonna be in some danger with the Orchid reveal onto Skitter. It's pretty close to the T2 tower, so the TP should come in fast enough to protect him. There's so much damage they're really able to do onto FBZ though. Юу ч чаддгүй дээ Secret. It's the power of the Midnight Pulse being stolen, right? Up against the Timbersaw. Doesn't matter if you go into sort of BKBs, it's still going. Саангол хийх гэж яахгүй нь Orchid-ог үзсэн юм байна. Amal's gonna take in. Definitely kill Yamich. Маанаг болсон байгаа. Instantly pounces. Амар гоё тоглоод байна Тандра. Найз одоо хэцүүлсэн юм байна л да. Гоё зэвстэй тоглоод байгаа юм. Хоёр готлаацсан. Энэ Secret шиг үлдэхин тул заавал хойж байгаас дэсэн ч та хоёр нэлээр. Secret нэг хойжл авчвал арай гайгүй. Secret нь 5-7 байгаа юм байлээ. 6-8 болчих юм бол бас гайгүй хайртай. Тэр Shopee дэсэн хоёр задуулахад аюулгүй жуулах юм байна те. Тий. TSM Маргник гейм авчин гэж болоод байгаа юм. Алдарч үжээч. Гараханд болчихсон ямар шаардлагагүй тоглолт хийж байгаа. Тэсэн мөө. Тий, TSM битбүмтэй байгаа сте. Битбүм нь бол жүжээний жүжээж магадгүй. Тийм бай тийм. Тэсэн бол заавал хайж хэвээр байна. After Liquid хоёрын аль хоёр нь ойцсон нь яг сайхан секюрлж үлдэх юм байна. Liquid ч юутай тоглож байна. Liquid болохоор талуунтай тоглох юм. Тий, одоо тоглож байгаа шүү дээ. Талуун гарахад болчихсон. Талуун апраар гарахад болчихсон. I reckon AUI might stick around just to be able to yoink away that wisdom rune, and they're picking Roche already. So just saying, hey, come back to our side of the map. We're going to look to take another Tormentor. We're going to feel incredibly strong for this next fight, and then that's all she. I think I will note though, the supports are probably the ones that it's a little bit less pronounced on. AUI аль wisdom авах гэж байгаа дамнаад уушаач юу яа. Hypeтэй. Pure damage орж байгаа. Pipe бол хамаагүй л гэж.
they did try and get the wisdom room, but FBZ gets a very valuable kill. Still will result in Roche going over to Tundra. But this is the thing that happens when you're playing with a Meepo and a Nagasan, right? There's only so much farm around the map. You mentioned Snaking looking to get a lot of that farm himself up the back of the Eidolons, up pushing waves in with Midnight Pulse and Faithful. So you can end up falling Papi not behind, goiberтэй. but you know, even with such a dominant sequence, Goiberтэй. you should maybe Таны энэ байрлалаас өнгөрөө явцны дараа байлгаад I'm хэцүү also те. gonna try and maybe buy a little bit of time. Poppy's wraparound Yeah, is 33. interesting. This angle they're gonna Шаар try and дандаа take, хатсан but хоорны яа. as soon as they get a couple of stuns out, this fight's getting more awkward. Nine's got the Aegis as well, so you need to target everyone else but the Meepo. Тав It's энийг taking цаа them ингээд too long to be able to land some of their spells. It's 33. чадахгүй дээ. Цоог дарж шүнээ Мега мега болцсон. Sleeping up secret and giving them an opportunity to re-evaluate За how they яг want to таймтай сэрэл мөрөд бол янз юм байна. Янз. Одоо шуурга. FBZ as well as Тэппиз болцсон доо. They are on another Одоо тоориш нэг талд one гэж in ярих байсан үү? game I want to look over some of that damage done Тал towards the руу later part of that цэрэг team. арай хоол юм байна. Snaking Тэгээ had the нөгөөдүүд нас chakra арай resolve хурдан юм as байна шүү дээ. well, so that's a nice way to be able to just absolutely rip through a Timber. Байгуу гэж. Харсан Tanky тий. boy can feel a lot less so. Шилж бол орохооргүй л юм Ended байна. up popping the damage Энийг шууд on агцсан Tundra да. by Тэпиг Tundra. байгаа The юм damage биш. that Secret did, but it just doesn't matter. Цагийн уртад тэгээ This is онжил таарах юм exactly байна what, дөө. Tundra did when they won TI, right? They said you could Аль throw болох all the удаангүй damage at us гэдэг you want. гүгэдэ. We've got Wraith back, we've got Pipe, we've got Reeves, we've got Drums, we've got everything to be able to withstand all Амич яваад гисэн. Тэгээ Black хөөхөө Hole- цаа чин чакрага алдсангүй. You have Лайн two нэг low л souls айтаа now, алдчихсан. though, on Secret, so way to be able to get out of the Earthbinds, which is nice. Way to be able to. Дайс dodge нэг this ингэ little bit иргэдэг of the болсон. telekinesis. Snaking has to die, man. I don't know how many times I need to just say it repeatedly, but he is just stopping Puppy from being able to use that black hole at all. Yeah, we haven't seen a black hole this game, right? So, I mean, we may Гурван not лэнэ гурван get ингээд one, honestly, with the status of this game. фикслцсан. The high ground push and За a доогоор high ground very төгсөлт difficult явах юм defense байна from Тандра. Secret. Anyone that gets going on as like single target, has been like I'm talking 9 hit. Sorry, I just saw. Та хамгаалч гэж байхгүй дээ. Skeletons that they were looking to play around with, but they get wiped out pretty quickly. Гайгүй мó. Black Hole мол айцгүй хийж I ижил. wonder if they just layer the chakra. Тэгээ өндөртгөөс болохоор Papias байрлал гайгүй Try and байх take them out and боломжтой. slow down the push a little bit. Пицци урдаан ингээд зогсцсон үед. Able to get away. За тэгтээ таавар шимээл байх юм байна Тандраас. They might just jump Armel. They could probably Наа go past нүсрээд the Timber орцсон. again. Yeah. Нэг кил. Oh, I don't know if you can position there. За үнэгүй бол хамгаалч чадхаарг болсон. Яа Go чадсан to бас FBZ. гаргаад. Чадахгүй байна. They're able to get the Тэмбэр chain нөгөө back to урдаа safety, зогсохтой almost тэмбэр died to the Impetus. They can continue to торлуулаад hunt байгаа даа. constant Storming buyback. round. За энэ дээр Snaking-ийн унгаш юм харин Black Hole ороод ирж болно. Armel had to buy back Тэг. for that, Гэтэл though, Papi so юм Tundra, боо шүү. I don't even know if they care. Дааграг уу. Probably Тэг, reset. дааграг. 33 doesn't even want to. За чи Sends үргэлжлэн Timo айтаа is in, лотос pops аваад. the glyph. За 4 эсрэг 5 Well, гэхэд he's just хүртэл hanging around. He doesn't 33 have full mana to Андрег. make a full-on zip play with. алахгүй байна. Looks like they're going to need to. Like Rubik being dead means that this Timbersaw is a lot stronger than it previously was with all those chakras. Oh, he's in again. He is. Өгөн барыг хасаад холчиж байгаа болохоор. Under the ensnare. You have to It's just all play up to ball. FBZ. It's a decent За chunk of мега damage, мэп but болоод there's the Mega өрсөн. Meepo Дот instantly. Ираксаг үтцсэн All of a Тандра. sudden, he's got more than enough Ямар health ч to play асуудалгүй. with. Yeah, I mean, Skeeter's even got a heart as well, so he's also pretty unkillable and full What set else of. has he got? He's got the Бид dragon. юу ч чадахгүй байгаа л одоо тэгэл. Oh, yuck. Рубик төрөл дахиад мэдээр нь яг сая дөрөв зэрэг өстэй. Зүгээр нэмий чинь энэ чи би аваа явлаа заа юу гээл аваа явчлаа шүү дээ. Illusions don't get full benefit out of it or something. It's taking Тэг away all the нагануудаас farm as well. ялгардаг скитринага шаардаа ингээд өөрөө айгүй их оруулаад ирдэг. Тэг багтайгаа нэг бүр тоглоос орцсон гэх юм уу? That feels entirely on a puppy black hole to me. Just for them to be able to even begin to come back. Ялангуяа Meepo үед бүр сайхан хийлтэн дээ. Тийм бай тээ. Нэр Meepo-тай бүр янз юм шүү дээ. 17 going into the site of Vice, so already having Бүгдийн so much дээр хайр difficulty on нийлцсэн. 4RML to be able to Meepo ч нэг масаар нь хилдэг, масаар нь It's gonna be impossible. танк мэс таньждаг баатартай байх юм бол сайлуулах тухтай тоглоо гэдэг. Тэг багт нэр utility айтмууд pipe байна. Тийм болохоор ер нь яг utility item зөгтөг болохоор ер нь tight-та яг сайхан оршдог шүү дээ. Тэг.
Wants to try and create some chaos as well. За тэнд юу болоод Би дайбек болцоо. За зэн дуусч байгаа юм лөө. Just get out. Get out. Ямар ч заалах. Хармедас дайбек. Go into game 2. Strategy 26 минут 26 минут партийн зөрүүтэй. Never even a hope of Secret being able to take this game with. Юм болсонгүй дээ. Secret цааш тэмцээний үргэлжлүүлэхийн тулд заавал хожих шаардлагатай байгаа. You know, we're going into this tundra that's like 3 wins up until this point. Secret are not a bad team. They 2-0'd BB team, right? Like they have just been putting pretty solid performance in throughout this group stage. But I mean, this is what I've been. За бусад тоглолтод юу болж байгааг сандрах ээ. A, B, C, D. Just becomes scary. Талон ликвид энэ ч яах вэ? And you're doing it against a team. Энэ бол баг хоёулаа лапраар гаргахаар багууд байгаа. Is finally going to wear off. That sentry ward actually spots the Астраас 2-0-оор хожчих юм бол Апрасыг гүрэлжүүлдэг гэдэг байгаа шүү дээ. Crit and Kaka are just mirroring rotations. Oh wait, has he still not seen it? Shopee бас л хожиж байгаа та. Oh my god! So funny. Look at Crit. So he dropped, but he was out of vision. He finally sees it, dude. He's gonna be pissed. Oh well. At least he got it. Ябэдэд нөгөө стар гэсэн. Болбаа гэж нэг. Shopee-ийн coach байна. Rune guys. Every Storm Spirit player, they have one thing they want. It's disgusting. It's runes. You know it. You love it. It was a loser last. What's it gonna be next? They paid out the blink from Sumail. Now moving in with Arteezy on a Pichu. The rune, it's down bottom. Abed gets it. It's Arcane. He has it. Chrono ready to left if he wants to. Chrono is down. Making moves, going for Kaka at the same time. The Hex was there, but they now looking for Kaka and also Sumail. They bring 4. Амар жилгсэн юм би напад чинь. Sumail. It's Arcane room, you know. When they're able to Дуртай зүрх наартаа 1200 зүрх. There's a word up here. Бараг support шиг networkтэй. A little bit. But only cleaning up support, not the worst case. Нэг хариуцчилтэй Sumail. There was only 1 point into the blink at this point in the game. Could have been rough. Doing the 3-1-3 build, no points in the Sonic Wave early, so this is when you don't want to be too concerned about the longer cooldowns, you just get like maximum damage. Багт лайн байгаа учраас өөрөө заавал оркид авах шаардлагагүй юм Sumail. I haven't talked too much about Saberlight's Laning full game stage, here, багийн network-ыг like nothing too shocking into the Overlord after. Like л үрж байгаа дагавар гарсан. Refill there. Meanwhile, bottom. Ichu did find Arteezy in the woods and forced him away. 3 heroes down bottom. Saberlight. And he's got to be a little bit careful about this. Goes for the time walk away. And yeah. Now, бүгдээрээ дотоод тоглох байлээд. Gonna make probably Стрим хийхэд алхаар багтаа. Yeah, they do have that work. Saberlight-аас stream чинь. But they can't really chase the levels are there for Kaka and Pichu. Крит алаа хүмүүс крит гэдэг хабетик бол хүмүүс үүсгээлгүй тэгээд эхлэв. So Arteezy don't go there. Thank you. Шахаад амжсан шүү манай. Arteezy-ийн яг ноён оригинал тарах гэдэг та стримүүдээ. And as you talked about, the full mana battery coming from Kaka make Abed. Өмнө нь жилдээ ганц стрим хийдэг. Тэгэнгүүтээ тэр стримээр яг бүх рекордыг нивж байгаараа явждаг гэсэн. Arteezy юу? Pretty solid as well. I mean, you know. Өмнө стрим хийдэг багтаа нэг жилдээ ганц хийдэг. Тэгэнгүүтээ TV-ийн Dota 2-ын төрлийн бүх рекордыг нивж байгаараа явждаг шүү дээ. Saberlight gets caught. Донэшэйгээр дураашн биш ээ. Олон үзэгчийн код эдрийг бүгдийг нивчил. Starts to drop lower and lower, but he will survive on Pichu for the moment at least, and not so much on Saberlight. Ooh, Crit finds a free courier. Nice. Alongside a bounty rune. Тэгвэл бүр арай эртний явах хаа тий. Эртний чинь эртний. Гэтэ 2-3 жил байлаа яг дараалал тэгсэн. Жилдээ ганц л хийдэгсэн юм. Sumail with the chase down, I think. Abed starting to fall. Can he get out of there in time? Яачуу. Double for Crit and down bottom. The pain train keeps rolling. Arteezy does have Chrono ready. Stick charges. Колоко гүйцэлгүй.
going to end up losing his tower. What just happened to Abed? Did he assume that he had the kill on Piju first and that he was going to die or something, and that's why he went for the immediate TP? That looked so strange. I don't know. That's the second time we've seen a Storm Spirit in the midst of, like, thought was a ball lightning get thing. I don't know if there's something going on right now, or if I were just seeing it incorrectly, but it looked like he had dodged it. I don't know. Comeback байна уу? Either way. Comeback жоохон хэцүү л дээ. Айгуу шүү. Does have the stolen blade. Hard to convert this into a kill though. Comeback энэ нэх илүү мэлүү алдаагүй юм биш үү? As he does have the treads. Бот илүү гарцсан, Timber илүү гарцсан. Хүн барьж авах дээр жоохон хэцүү юм байна. Storm ганцаараа ороод damage хөрөхгүй бол алж чадахгүй. Yes. Chronogos яг дээрээс нь хийдэг юм ганц илэмнэт л байгаа юм байна. Тэг. Гэхдээ Storm бол заавал урдаа ганцаар орохгүй. Эхлээд like-ны юунууд тий. Самнууд ороод тэрэн дээр нь Storm татаж өгвөл damage гайг авахаа нэг спорт бол хөнгөн л. I need to get like a little Rubicon-аас they have like those counters that you can click to like track how many people are entering a room. Right, yeah. Shopping-ийн 3 яасан доор. Гиндүүлцэл артист Chrono хийндэ хүмүүс нөхөд ирэхээр. I like it. But not on your monitors. Don't put magnets on your monitors. Also, don't put them on your Тасаа desktop. бас шожоо авлаа шүү. I have a magnet on my desk. Ингэж шожоо авч багасаа нэг дээр байгаа дах. Goes in, finds himself one. DD out. Good damage. Fly. Yeah. Тэрүүтээс хаппед ямар ч нэг хийлгүй үзсэн. But does eventually go down. Хоёр support бол авч байгаа юм байна. Monet right on top of him. Denied. Oh, he denied it. Shadow Strike авсан байсан. Би тэрүүтээс нэлээд өндөр damage аа. He did get damage авч авсан. байгаа. Damage нь авч байгаа. Because the debuff was applied, but the damage wasn't. So even though they get the Double deny, damage he дэснэх doesn't get the ингээд bounty, л but he still gets the stack. Okay. I don't know if I've seen that one happen. Орчид авч согно гэж юм уу те. Уус тэр line-ыг шууд унгах хэрэгтэй л юм байна. Тэгвэл өөрөө хавьд орч. Off the creep wave. He gets ready to Midas some more creep. Гэт бол Kaya санчлах байлгүй. Oh, he's not Midasing. He's rotating. Sumail, do they blink? They don't have blink. Тийзий сайн харагдчихгүй яа. Өдрийн цагаар ямар ил явж байгаа юм. Эйс рүү натсан байгаа That's why we need the magnets. Exactly. Well, still means regen's coming. Айлгүй гараа явсан. Fly gets a bit of an unfortunate steal there. He didn't want to take it, but he figured he might as well take some spell, so he just grabs the cogs. Kind of hard to make use of. Maybe you get a play if someone dives in or something, but he's certainly hoping for a blink or some sort of mobility right now, because that is what they're lacking. Right now, Abed's the only one that can jump in, and it's going to be a little bit inconsistent. It's not guaranteed. You'd love to be the first one in to give a little bit more breathing room over to Abed, but 14 minutes. Wisdom rune here picked up from Crit. Crit West гарч байгаа. Timber зориулаад, Morton зориулаад тэгэхээр. And we have Orchid for Sumail. Гараад ирчихвэл гоё л юм байна. Nearing completion here. For Abed. Ийм нөхцөл өдр бол зүгээр. As he is in the net worth. Almost Farmers фар юм байгаа шүү дээ Kotletter. Yeah, across the board 3K now in the total for both of the teams. It is sort of mitigated a little bit by This white харахад юм бол яаж иж байгаа л унгаа. Level 8 already on this guy. Тийзээ мэдрэмж байна уу? Агуу геймерийн мэдрэмж байна уу? Hook shot, Impelista. They find him. Arteezy in trouble. Can he get the time walk off? Сауны хармцаа. They're 10 seconds Бас өөр айгаад гэх шиг байсан байл. Damn, dude. Яг зөрөөд юм ороод ирэх Storm орж ирээд татчих юм бол. Яг баларч. 7 armor. I think I might have saved him. That was a huge part of it. Spark of courage. Good item. Тэгэл ялч сая зүгээр хоног гүцэх хэл байсан л та. Tossed aside in a mere minute. Why isn't Saberlight more farmed? Okay, he's actually top of the board now. Yeah. But like, don't you feel like he's just been hitting creeps his entire game? I'm kind of surprised he's not. Yeah. I guess he's just been a little bit worried. Feels like of old would be insane. Тэгээ void эсрэг аль болох л яг алж болохгүй бол. Later бол чангарч шít. Байныг нь алаад өгөхөд л void бүгдийг цохиалчихна. Тийм шүү. Later дээр бол айн л гэж бодсон void бас.
Slight downside. Yep, garbage. Because like part of the benefit is, of course, you can just sit on these lanes, especially with your helm creep and stuff. Overlord 20-с өмнө гараад ирсэн. Sableye. Тэгэхээр shop-ийн rush авах боломжтой болчихсон шүү дээ. But he's not a hero that takes the Астра stacks. дэшээ тоглох He хэрэгтэй is gonna now болоо. move into his greater stage where he's the helm of the Overlord. So. Зүгээр асуу харамсалтай л. Yeah, a bit of a different style of draft, definitely. With no stack takers on Shopify, that is what we've been seeing as like the big answer of how you get mega farmed. Now, this 3K gold lead, it is not really going to be hugely significant, with the exception that like Sumail has one sort of item time-г төрүүлээд гарцсан. За энэ not really translated into gold yet. They can get these types of kills still very easily on Shopify. So, Helm of the Overlord done, taking this энэ тайминг дээр л явъя гэж байна. Shopify, they're killing. Одоо мистер авах чагаа чанга харагдчихсан. I don't know what Astra's plan is going to be. They probably need to wait for Mid to morph, right? Yeah, that'd be a big part of it, because right now that Orchid is the big item at the moment. If you're looking at Sumail, Sumail has to play around with Sonic Wave quite a bit, whereas Abed, his cooldown is pretty much Orchid. That's how often he wants to fight. Sumail is invis right now. No sentries. Oh, scary. They have Юрум хатраагаа бараг орчиход хараад байгаа. Яваад орцсон. On his way out, stolen cogs, ready to push them back with that. Өөрийг нь алсан. Get away on fly. Дахиад өсөрсөн. Йоо хээ. Жахал лон критикалсан ч юм уу зүгээр юу вэ? Зүгээр ганц лон лайныг дөрвөл зөхөр харагдаж байна. Oh nice. Yeah. Лайкнесрийг бол сул юм байна шүү нэрээ. Спортод. Ер нь тэр аяараа. Геймер спортод хамгаалж чадахгүй. Хурдтайг үж яхад нэг жоохон даймаж л үзэл. Бараг Sonic Wave өдрөө спорт хамгаалах гэж хийж таарах нь шүү дээ. We have replaced the Одоо Астрийн тул өөрөөсөө бараг юм хийх ёстой болов. Still makes him nice and tanky, but no respect for the item that saved him earlier. Into his male. Astr. Sorry, TZ. Still the lowest of the cores, making his way back up. Hasn't found his big chrono moment quite yet. Хэмээх бүр боломжтой л харагдаж байна. He is a support that's beating the other ones up right now. Crit. Энэ агнемиг бол нэг хүлээгээд байгаа шаардлага байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тэгвэл угаасаа I was wondering about this. Нэлээд даваа авлаа шопи. They drew the line after that fight mid, and I was thinking like, what is the timing like on this? Can they just go for it? And they seem to think so. I mean, the Manta is there. Тэр үзээ байхгүй яастаа. Тэр тоглолцсон яваад байна да. Нэр үзээ байхгүй бол нэлээд задуулж таарна да. Morphin Twin Gator кастлаад ороод ирэх боломжтой байна. Дээр ирэх шинж байна уу? Гараа ирчин өөртөө. Ой, энэ үхэж болохгүй таарагд яаж байна. This is a good fight again because think about it. Abed regen rune ready to go. Rockтой хийгээд харуулаад байх хэрэгтэй шүү дээ. Өгшот. Когсон. Крит чухал таарагдсан. Вестэ таар шууд унчлаа. Хекстэй бариад авсан. Chronologist сонка гүзээсэн хасах хоёр Morphin одоо тавьчихсан юм. Now trying to run down Monet, see if they can kill him off. The waveform through. They did not have enough. Хаймаас салхад л хоёр спортоор нэг support митиг унгацсан. He's trying his best to get something back in that fight, but he gets chased out by a dragon and is scorched. Тэглээ нэмээд лайныг унгаачихсан. Turn through to kill Arthur. That was pretty rough. Still regen going on. Салсан адилхан кород унссан. Одоо артизи. That fight was relatively even despite getting no damage out of their Queen of Pain. Yeah. All the cores from Shopify kind of got to do their thing, but Sumail just got blown up. He had to use his Orchid, and that was it. Тэгэж энэ байдлаараа лейд орчиход тэгээд. I hear someone dying. Шопи тойжл байж болох юм байна. Оо. Гоё болоод байна, гоё болоод байна. Still sitting with the shield rune. Yeah, we're going through the cycle again here. We got shield checked off here, so put that down in your bingo cards. And the call goes to go pick up the wisdom rune. See if they can sneak that one away. It would be a good pickup for them. Morphling almost losing his courier there. Surely they can't punish Abed if it goes to match. So, surely. He's getting a bottle refill too. He's happy about that. Hello, Monet. What's up? Bye. Oh no. Манагүй. Oh no. The Shirley got дахиад урсан. За урдаас нь гот ирж байгаа. They
There's mana. Гатл биш юм ба штэ. I put it on a 0% chance. Скрит өөрөө унаад өгнэ. Тэр дахиад ямш манаагүй. Мартын бол хөөхөө байсан юм байна. Лаа өмнөөс 8 өгөөд. Хөөгөөд тэгтээ. Рошон алдахаар уучлаа доо. Oh no, Abed. Экстэд бариад авсан ямар амар гоё ч юм бэ. All for this Yeah, wisdom room. shopping. Dude, not what you want to see. Abed Kaka dying to some creeps. Аппэдэс болоод бүгд тэнд анхаарал trouble. Abed still not out of гурвалжингаасаа баг крит harm's way. тослох гэж гүйж байгаа тэнд дараг онж байгаа да. It's okay. He's in the well, right? He's got the wishes going. That's 1.5 mana per second. He'll be out of here in no time. That's a good point. Well, wisdom runes are 840 XP right now. True. So that was like 1600 XP. Ito 1300 гол хийгээд агним гараад That was ирлээ шүү. also about 1600 XP. And they're gonna lose roach. Тэгчэрж бас нэлээд хөвгтэй. Maybe that Войд wasn't болоод авирчин өсрэл дээрээ баашна. Yeah. I've done the calculations. And losing Roche on Storm Spirit team feels kind of bad. Dire Void-ыг нь өөрийг нь таймдуулаач нь хийчихээр бас хэцүү болчихлоо. Тий, дөрөв дээдлийн дайн дээр хийсэн шүү. So Тэгээ харьцаа тий өсөрч чичээ. feeling pretty Оо би confident. хандуурчээ. Оноо тагсан. And this is Икэр gonna be бас чигч this is хойрхон the юм байна. Axe farming Aegis for Monet. And he's gonna be able to farm nice and comfortably. He's gonna be chilling. Sumail's gonna have BKB. Oh, this timing could not be worse for Shopify. Yeah. And Sumail opted here. He had this Yule Scepter queued up for a little bit. Instead going and actually bought the Void Stone, but instead is going back for that BKB. Yeah, I mean, I don't know. This is looking a little bit scary. I don't know. I swear that what I saw there, is it that like I'm wondering because it keeps on looking like Kaka's stunning Rotex. Storm out of ball lightning. But I Sanjkaiта. don't think that's the case. I think it's just like hitting him right as he's coming out. On the last Тай надад баригдвал баригдэл гэж байна. Уухан лайнгаас сэргийлээд ядаж BKB авсан very байна. unfortunate. Чүүл санагч. Well, lucky timing, good play. Mixture of both is what you need to win. And Aster, they're doing it right Айгу here. гоё явж яснаа зүгээр. Найта фри рош. За агны малтсан юм байна. Yeah. Just like you compare him to Beastmaster in the sense of just like you control a big space in the map for a long time, but instead of having this reliable Saber stun Light and AC. providing, the aura, Like he's л like асуудал purchasing тарих auras. бахта He's got some selfish auras for himself and his creeps. Shopигоос Like, you don't give аюул up орж protection ирэх to your нь allies like unless л. you're gonna get yourself into like a wolf bite later, then you are definitely buffing people up. But Абе зүгээр Кайсан using the чангалтай л гэж AC, үзсэн байна again, л да. kind of a Лайн. somewhat selfish choice, but very good for the rest of his team if he can actually get there. Статус resist Doesn't орж do байгаа. ridiculous damage. Is getting some good scouting on now with the wolves. too, Хамаагүй though, and манай that's in the багийнхын smoke. мэт юм Okay, чинь so бас Rubik-гээс бас нэг yeah, save just байгаа. saw this happening. Yeah, they know. Яг багаараа тоглоход бол Lion And Shopify grouping together. Will they go for a counter smoke Аа. themselves? Тэгээд бол Looks нэг like they have хэстэл хэлэх гэж. BKB for the faceless. Яг Gonna go for the smoke. болчин гэхээс илүү өөрс нь барьж авдаг юм хэрэгтэй гэж үзсэн болохоор л авч 3 байгаа шиг minutes on байна the л да Aegis, тий. so Морписрийг ядаж нэг ганц X орлоод what ирчихгээл. are they gonna do? Yeah, I What don't is the know. goal here? Тэрнээс They have гаднаас one одоо off жишээл on ийм Rubik, none on Coddle. BKB-тэй байсан ч They're гэсэн hoping to find X-тэй one гэхэд бол person ялаагүй Аа, шууд за тийм унаа тийм. Aster or гэж all байгаа. together? Реактл амжихгүй бол Or maybe they just want to take over this side of the map. Like they're seeding the bottom half of the map. BKB яг баталгаад хамгаас биш үзсэн юм гэсэн үг шүү дээ. Тий, одоо ер нь линкэн ч гэсэн хог болсон юм Kind of л all шүү they дээ. can do. I mean, the flares are coming out Өмнө here чинь from BKB BKB. линкээ авчихаар нэг гоё байгаад байдаг гэсэн шүү дээ. Уйг. Definitely the best thing you can do is a Yeah. clockwork Хоёр system where you BKB-тэй get ордог key points in that скиллээр zone, л яг брэклдэг helping те. to slowly push Тэг, it, яг but BKB will контролтой count it out now. хоёр скил баг шаардлагатай болж чаддаг гэсэн. Одоо бол зүгээр Exodus grabs that Дурын mid wave. скиллээр They've been using брэклж the байгаа л Lycan summons to push нөгөө forward. түүнээрээ тохиол баруун шулуун ороод They're ирэх. trying to take advantage of that, just say like, hey, you have Aegis and we don't want to fight, but we're trying to control Тэр нь two жоохон lanes, балаа. we only Тэгээд need тийм one. болцоод байгаа The зүрх hopes that we хүмүүс get at least a little bit of тоглогчдор pressure on that tier 2. They don't want to commit линк to аваад anything. ялангуяа өчтөрийн тэр хийж-ийн тоглолт үзээд дургүй өрсөн шүү дээ. Aster could Балтай probably линк focus 2 on 3 хоорон зэрэг аваад. Yeah, I think they can get that one at the very least, and then it's a question of like, are Shopify getting that top tier 2? They're actually Хоёр гурлаа цуг авч байгаа бол давхарлах гэж л авч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм, тэгтээ тэгээд нийлсэн юм байхгүй. Давхарсан ч юм байхгүй даа ч хичээлээ. Just about dead.
Oh, smoke though. So low commitment. Тэ эсийн нэмээ гараад ирсэн юм байна. That's the guy. Абет. They blink off to the side. Яа. I don't know what happened there, but he blinked to the right. Чон одоо тавьчихсан. Саамангийн зохиол зохисон байгаа манай. Trying to run in. Саамны зохиол ургаацсан. Control, jump forward, get Яа, the kill. support ингээд чон нохоо Can they find any more? XXS out with the Артизи өөрөө харагдаж болохгүй гэдэг нэг үг байгаа даа. Cyberlight гарах хэвээр Cyberlight. Өө яагаад эргэж хараад? Бэ. Тийч яваад байж байгаа юм. За хаюулгуугаар явсан. Yeah, they realize that they can't kill these 3 cores right now with the spells Нэг. they have left. It's just not going to go. Тийм ер нь болоо бүчтэй шүү дээ. Корона хийгээгүй хоёр спорт. Тал салцсан. Гэтэ хүмүүстэй тэгэж гүн байлдаг шаардлага байхгүй. You want to have that chrono up. Ер нь бол гоё болчихлоо. Ending in 30 seconds. So Болчлоо ч гэжтэй. Нэг гоё юм хийжлээ. Нэг давуу мав авсан юм бол байхгүй. but yeah, I'm Ер not нь sure what дайжгүй happened. I салчлаа шүү. don't think it's I should have swapped my vision. Ингээд had an idea there ер of нь exactly линк where he ингээд was жахаар on Abed because шууд kind of looked шатл like the блейд second авчаад that байт you юм saw бол he threw out ойдод. the hook shot. So Yeah. I think that Kaka could Харагдахгүй байгаад байвал ашигтай байгаа даа шүү дайн дээр. I don't understand why else. Харагдах юм бол манай шууд хувирлээ ч. Either. That's the thing Yeah, that feels I don't know. weird about it. Войд болж хувираад дайны үрдэн шалга оруулчих. Regardless, Aster, they do get the gank and connect Oh. onto Тотан каун гинэ. I wonder if did Pichu smoke pop and he blinked right thinking that it was on that cliff? Yeah, maybe. That must have been what it was. But yeah, hard to tell. But obviously having that perspective. Зайхгүй шүү Астер. Уг нь кроно өдр байгаад байгаа. Лайк л байна л да. Найзгаад харагдсан лайк юм байна. They might go for Shape it. shift байхгүйгээл Aster could go for this. ингэ зөрөгтэй тоглоод байгаа шиг байна. Kaka thinking about it. Pichu's calling it. Нэр Storm-ийн Void-ны хоёр айгаад байгаа л лайн нэг нь лайкын асуудал болчихад байна л да. In position to go. Yeah, he gets За it. Clock-ийн нөгөө шарт. They get the wisdom rune as well for Arteezy. And now gonna try and take this bottom Тэцээ tier хүн 1 болоод байна, хүн tower. болоод байна. Mjolnir done for the faceless. With the Defiant Shell. Yeah. Pretty cool. Ой, Каяс одоо чи санаж авцсан байлаа Timber is гэхэд so freaking Morph-ийн farmed in this game. XXS has had a duration fabulous багасна үстэй. Blink Yeah, dagger done now too. Багасгүй юу? Багс His багсгүй levels хөө. are very high the whole time. Яг өөр дэрэн секундээр авч болохоор. He's second highest in the game, only 2. Бара 200 бахад Morp дараал яг л бүтнээр ордог өстэй. Бара дээр бол Morphlane almost has Ah. satanic. барыг чинь бүр 70% штэ. Усагийнхаас амар. Good position. Тийм байна, тийм байна. Have not Kaka's back to lurking again. That same spot. За чоноо оруулж виш Wait, навч чад. no, wait. Oh, they almost walked right into him. Хүмүүсийг хараад авсан да. they will Кака now- смок Don't затсан. move. Гэлэмэр гэвтэй. Үй дууссан Oh үй. wait, what? Үй. Үй Харахгүй. Forever. The fuck. Oh no, За Kaka the гэтээ Wolf апэд Аа. ямар ч гүйтэй шиг doesn't know болсон. the new school Их tricks юм with the болоод нэ. shadow amulet. Тэг ч одоо харагдаад байсан юм шүү дээ. Хоёр That support is бол байхгүй л юм hilarious. байна. Ерөөс Oh, чон no, дараад. Pichu's starting to get burned down, but they can't quite get in on him. Фэбр They can't тайч run it лайкнаар. They Яг л they хийхээ don't хийн have л the дээ. ability Ямар to get жагттай on юм бэ? Shopify. They can kill supports, but Crit ends up Ой, dying. ой, ой. Now Бот Saber байна. Knight Болсон gets Chrono going, ирэглээ Pichu the Somali-г Chronos. үзсэн. Kind of Ээ. weird and all over the place, but they get the Гэхдээ finish Morph бол onto чанга Sumail. харагдчихтэй. He Morph-ыг needs үзэх гэж lockdown орвол so bad too. өөртөө савалж мэднэ. To lose Kaka, it's so painful. I'm watching the replay now. Oh my god, this is so Энэ fun. бол болж бүтээд байна. Пик нь угаасаа лейт тал руу хамаагүй л ажиллахаар бик штэ. All right, Ингээл цаг явах тусмал ер нь шопи болж бүтээд нэг сүг. that's clearly the only. Гэтээ бас л Айхгүй шүү мөнэ. Morph бодож Хожигдоход 30 бол minutes, 8K gold lead now for Aster. They хүмүүс have нь тоглоомын continued to турш build нэг л it up. жокерход ер нь хожигчдаг баг да. And jump Болж in, бүтдэггүй Monet. ганц шалтгаан. За бигээ би дарахаар очлоо доо. Штэ. I mean, this is a very big Bash. move. He has Aghanims too, so the За time энийг бол lock's тоохгүй done, but is it Монег gonna matter? би давсан ч гэсэн унаад өглөө. Arteezy did not stand a chance. Now, Timber Sam скиллүүдийн араас нь бики бид арчлаа л доо тий. No Ah. more ready for Monet. Хангалтай дэмэж орж ирээд амжчихлаа. Starting to Хийж hit хаад hard. үсэрдэг нь яг бики бид арснаас хойш Frightening force. нэг арай нэг нормалаар уншиж эхэлсэн. Өмнө таймд бол айшинтай байсан гэхээр 10K lead developing here, and арай л уншимчихгүй яваад Roach өсөдөө. 2 minutes, yeah, that's gonna be the time.
That's what they're all aiming for on the side. Одоо шууд Morpol шууд л дэмэж гаргана л юм. Дайднаас авч байна. Тэгж Bat-UlziiAK юм аваад шаарлаг бол алга. Гэж үзчихэ. Түүнээс яг Lycan Void 2-ээс хэрэг бол Bat-UlziiAK авчвал гоё л болчдөг л доо. Bat-UlziiAK ч мислэстээс гадна армор өгдөг. Коптер Крона ихээс илүү юун дээр хийсэн дээр юм шиг байна. Өөрөө Void оногаах гэж. Morpo юу? Тэгээ Morpo оногаах гэж юм байна. Void Void оногаах. Өөрөө Morpo оногаасан. Тэр Смайл анд байхад өөрийг нь онгоцгүй шүү дээ. Нэг аюул Morpo байна. Хоёр support. Хастрээс support жоохон like-нээс хэрэг айтах бие авах хэрэгтэй наа. Back home. But yeah, I mean, in that last fight, they managed to get the chrono onto Sumail, killed him there. But there is still this question of like, over these next couple of minutes, for Shopify, if they don't find a chrono, like how do they start these fights even? It's just been like Skyde гараад ирж байгаа. Warp Timber сая хоёроос хоёуланг хаанаас ч ажиллана. And they don't have an answer. Хүрч байгаа юм байна. Timber for problems. And they're trying to get the AC down on Sumail. It's pretty close. The бөмбөг зогсож байгаа бол Рошана мэдчихэндээ. I mean, that thing's Шан сахиа зогссон. Shopee ч бас их төлөвтэй байгаа. Энэ Рошана алдахад ер нь Shopee мангар маш хэцүү болно дөө. Энийг л зүгээр өгч болох. So we're all in the know right now as to where they are sitting and waiting for this road. Энэ Рошан дээр яг л хоёр спорт аалал. The Copo хамаагүй Chrono-д бол тэ. They see that wolf come through. He decides to just kill it. Жин хажуугаар нас Timber амар болцсон юм биш үү? Flare goes out. Sumail Шиватай дотоосортой. Shopify playing around this vision over here. Даашууд Рошана зогссон доо. How far back Abed is staying. He does not want to get caught first at all in this instance. He doesn't have any defensive items. Tower дээр байгаа нөхрийг хараа. Тэр Sumail. The stolen shock. Unfortunately on fly. That's a lot of his damage he's about to lose. And Roche is going down again. Roche is going down. Scan connects. Dire see that people are coming around now. Gone. Just like that. Silence. Back away. TP Rubik. Oh my God! Fly's TP'd in a crazy place. But will not get punished. Half HP on Roche. They do anything. За чана даарсан да. Storm сууж ирсэн. Коллок байхгүй. Коллокийн байбай. Өөд хий дахиад унтсан байгаа. За тэр хоёр support хатгаа хийдэж шүү. Chrono гэсэн morph дээр орж ирсэн. Тэр support хоёулаа төрсөн. Тэгвэл тэнд гацхан. Unbelievable. He got away but then couldn't run all the way away. Яг тэр нэг ачим дээр бас гацж байгаа олон харыг харж байна. Харин тийм зөндөө харж байна те. Яг тэнд очиод наалт. За хоёр support бол бүр баалартаа. Мөнөө бүр байбак байхгүй юм байна. Мөнөө байсан бол энэ бай хийж дрога авч боломжтойсэн. Сумай тэрч байгаа. Астрахын ерөн баларсан. Чи одоо But Sumail is here. Does he have enough left to take? Not much mana. XXS is low. Сука, баштада. Цаавар хитэн баатгавчаа. Хоёр support л бай гээд ирсэн харагдсан. Sumail яла. He gets bashed by Roche. It's Well, fine. ихнийхээ нахаа. Oh man. What an insane fight, yo. I gotta give Abed all the credit. За бүхэл юм аагаасаа. Яг хийхстэй өнөдө бүгд хийлээ шүү дээ. He completely killed his initiation. Morphe Chrono тусдагжсэн, Morpho Chrono туссан хоёр спортыг хойно. Lycan гүйцээ дээрээ үзсэн. With that follow up when he was chasing in with Monet. And all that damage he was ready to do. Oh, that could have been so bad. Well done from Abed. Хоёр спорт нь байбек хийсэн ч гэсэндээ ирэх гэж амар удчлаа л да. Яг л одоо map нийл нэг тав тал нь гарчлаа. Called exposure therapy. Exactly. Хоёр талаас ирэхэд бол амар утсан. Тэр шиг live гэдэрэг корона хийж яхад ирээд амжсан байх юм бол шал өөрөө шулах байсан шүү дээ. Аа. Clock ч бүр яг хамгийн түрүүнд өгсөн.
Дээр тэр нөгөө нэг өөртөөхөө outpost руу бууж байгаа Trigator бууж ирсэн. Ялгаагүй болоо. Тэр чинь бас л хөөрхөн. Outpost дээр буух гэж 5 секунд. Trigate чинь бас 5 байстэй. 3 юм аа. Нэг бас 10 секунд бол болох байсан. Арай хурдан байж болох. Тэгээд яг Рошоны байрлал нь Редний талдаа хамаагүй давуу талтай таарч. За network тэнцээд ирсэн. Эйдсээ харин Storm авсан байх ээ. Тэт юуны юм уу? Окей хаа юм байж эйд саагаа. The gem get the D ward. XX-с харин баг бүх юмны дараа нэг 2 спортод дагуулж ороод чад хэрэггүй юм шиг боллоо доо. Яг хоо лайкна ядаж гүйцээ шийгэж орсон даа ч тэгээд. Одоогор амар дамиж гарахгүй байна те. 25 хүрээд 2 хөрөө гарвал. 2 хөрөө гарвал болчихгүй даа. 2 спортоо оруулж байгаа л ядаж тимбэр ядаж лайкник гэж арсан. 5 баатраас дундаас лайкник алах хэцүү юм байна л да. The spell prism for Queen of Pain is really good. Up as a bunch. They see Pichu. Sending in the creeps. Trying to jump, finding one. It's Monet. Is it going to be good enough? Hook shot out. Breaks the Lincolns. Zips, dodges, gets away. Pichu's still in trouble. Хүүхшэд бол даруулчлаа. Morphos бол ямар нэг юм даруулж чадаагүй. But it's another round of Chakram stolen for Fly. Oh, so impactful, man. That big damage. A free take on this tower. Denied. Grab it. Does get the deny. Traska гүцээсэн. Oh yeah, nice. 4000 HP гэдэг юм. So again, he came so close to Dino. Lotus RP 2. Ятаж энэ Timber 2 спорт хамгаалах хэрэгтэй болов. The spirit vessel done and Догоос техник үзэх байх. Гэтэ би нөгөө нэг самнууд нь ямар ч move speed slow байхгүй болохоор. This чивадаар attack speed-ийг slow үзэх хэрэгтэй юм уу? Хоёр спорт гэдэг Ghost авах юм байна. Тэгээд Lion гэсэн өөрөө Ghost авах. I really think this is the best value choice he can get at this point in the game. It's just so protective versus the enemy team. Нэг чон догронгууд нь Ghost-аас тараад, Glimmer-ээс тараад амьдрах гэж definitely going to mean they want to get that hex on top of him. Or else even inside the chrono obviously he'll be able to just straight up shift. Right. Нэг force morse хахад бас уганд болчих гээд идэг. Хоёр хекстэй гэхээр Marpol одоо эвгүүтөө шууд унчгал юм байна. XX тэр эн чи одоо маш мах штэ. Хойшоо нүсрээд орсон. Bad Master Hex. Тэсий байхгүй 4000 HP-тэй Marpol байна. Chrono орж ирсэн. Арт нуг нь байгаа таа болоход хийм үү? Яц. Доор орчлаа. Dead for 100 seconds. XXS pulled back in. Доороо урсаасаад нь Void дээр 6-д чадсангүй. But with no Баш орсон уу? Гүй чи урсцоо цаашаа гараад явна шүү дээ. Яах юу болчих байран. Манай хүн. Яг доороо урсцаа. Доороо урсангуудаа өлтөө кастлаад stand болсон. Тэгэхээр яг Void бол чөврөөд үсрэх гэжсэн юм болов. Харин айгүй олон юм дарсан юм шиг байна тий. Тэгэхээр урсгаа цаашаа дарангуудаа тань дээр өлтөө дараад үсрээд баашдах гэсэн санаа юм бол өө оркид утсан сүмээ тэнд бараг унаад байна. Гараа явсан юм бол Эйчтэй Storm айхаа байхгүй байд. He couldn't get a stun off. I'm old. I can't track him. Yeah, Timber бол XXS. He sees this regen rune, so not only is his age is about to expire, but he finds a regen rune. Always control. You see, they have double wards on the runes right now. Controlling that out because there's a Storm Spirit in their game. Gotta make sure you got those. Spell life steal тэй л юм чи. Tier 4 neutral. Vampire aura гэдэг лөө. Gotta get it. Салсан байна сас. Nagus just now finally gonna expire. Yeah, time to trade the camera. Left on the radiant that hasn't been used. I'm not sure by who. Одоо нэг Timber-с нэг 25 дээр нэг damage харъя та. Хүрхгүй л одоо тэгээ байлээ л. No. Одоо Morphing гэж унаад байгаа юм чинь. Одоо нэрэд бүр унахаар болчихлоо шүү дээ.
Mindbreaker. Okay. What's the mix? Тэстэй бааштай авахаас нөгөө MKB гаргаж байгаа юм байна. Shopping пикч угаасаа ингээд лейт дээр асуудал гой чорлээсэн л да. Faberlight нь хийх юмаа бүр үнэхээр мундаг хийгээд байна. Also, you know, if he does end up ever getting хоёр спортын үнэхээр л тоглуулсангүй шүү дээ анхнаасаа. Озоо нэг драфт хараад байдаг чинь хоёр гарын алгаа илээ суужаад юм лээ. Яг миний хоёр хоол байна. Very balanced to have both a critical powering ultimate as well as get a ton of damage from a scythe and Lincolns. Check. Спорт алдаг дээр яг офлайнс бейст нь л дээ. Яг Beastmaster дээр бол бас яг ингэж чадахгүй шүү дээ. Шиг. Research was нэг амар хаалч гадаг нэг гэтэл ер нь лайт хамгийн байсан дөө. Гой таарч юу вэ? Гой таарч хүүг шат сүрчлөө. Йоо яарэ. Look at that damage. Just absolutely wrecked Saberlight. Тиймээс хоёр хүрээтгэд бол бүр яасан ч үхгүй юм. Definitely nothing happening with a buyback, that's for sure. But he also knows there's no objectives on the map this time. За ботлаа юу RTC. Tries the immediate TP. Two minutes. I don't know. I feel like ball this game is going the distance. Шууд хоолоо гэдэг нь RTC. Смоктоо ганцаараа. They're like яваад орсон да. Important for both of them, right? To like secure upper Морф харагдвал ямар ч хэрэгцээгүй гранаад. To make sure they don't get eliminated. They're so safe, and I feel like they're never gonna risk high ground. But I mean, this could be big right here. They find him right away. Chrono игээд амтсан. За онцгүй Chrono гэдэг. Одоо энэ дан дээр алуулсан шүү дээ. Тэгин. Time donation хийцэн нэг үсрээд одоо өөр өвгөл таарна. PKB ба. Йоо энэ RTC-гээс угс юм болж байгаа байхгүй. Сая юу яарад байгаа юм байхгүй. Бүр Saberlight-аас хүлээгээч геймний дур carry-дүүлчихэд угаасаа. Тэгээ ботлоо өгчөөгөл ботлонд авчих штэ тэр нэг бол хадгалсан. Энэ бас унах үү дээ. Гайс бахмаа. Хартигээ ингэж идэм аа. Тэ гайгаг. Одоо ботлонд идээд мацснах гэхээр. Oh baby. Тэгээ орсноо лайн гроноч. RTZ did ruin the build of He was thinking about going for the butterfly, but the MKB came out on RTZ. So okay. Одоо buyback ингээд нэг талаа алдчих юм тий. Well, we'll see. That's at least what he's considering. He did fully just buy out a blink, so probably what he's going to do. Хоёр тал юм шүү. Баг мега юм уу 50 секунд. Одоо buy би хийж магадгүй гэснээс айцтай байгаа шүү дээ. Ахаа нэг тал унаад ахаад нэг клип дарахад бас buyback хийхгүй гэдэгт нь шууд итгэлтэй болно л доо. I mean Манай бас болгоомжлаад HP-г 3 дээр бариад байна. With no buyback, this is at least a set of racks it looks like. Do they try to go for more? Түнэс шиг корона дээр. Цаа Saberlight-ыг хүлээх байсан бүр. Хамаг хараажлын Saberlight хийжсэн шүү дээ. Тэгсэн чи яг wow. Авч гайгүй саллаа. Нэлээ наацсан. They're the ones that take the first racks of the game. I mean, I don't know. This could go either way. It comes down so much to initiations. Хортой хүрээгүй темпер. Дахиад нэлээд эксперименттэй 45-ын Wisdom руу наах хэрэгтэй юм уу? Энд дэр Morphling одоо 25 дээр зүгээр strength авчих хэрэгтэй баг та. Shopify smoke. Зөвлөл хөөрхөн damage тестдэг болчихно да. 45 гэжтэй 42-ын нэр Wisdom наад юм шүү дээ. A bit disappointed here if they manage to gain control through the twin gate here to find that there is not a Roche at that point. Дээр чи юу болдог вүлээ? So he's not нэг void хөлөх хүнэстэй гэсэн. Cool down talent. Бомбок. Like it. Гэлэмэгэ дараа дэнсэн. Камаалаа. Beat you in trouble, beat you dead. Rubik with the big flamethrower. Yeah, they bumped right into each other in the tree line and crit dropped down the wards, got the kill. Шууд лайкун позитивтэйгээ дарцсангүй гэдэг юм. Энэ дээр нь бол яач байгаа шүү дээ. Ер нь бол Астрт хэрэгтэй юм болчих байгаа шүү дээ. Лайкуултайгаа дарцаар Рошон гарч хэмжээгүй. Тэгээ нэг спортод алдсан. Угаасаа уйлдаар бол хоёр спорт оноод байгаа нэг. Одоо л ашигтай нэгцэл байдал үүсэж байна. Одоо Астртаа хэрэгтэй болсон. Тэгэхдээ бас л нэг нөхцөл гэх юм уу? Void-ыг хоглох шаардлагатай. Rubik одоо дарсан. Хөрөө хоёр хөрөө гараад иржээ.
Now they Хоёр do хүрээдэг have болсон the Хекстэй. Wolfbite on За the XX face of эсч. void. Arteezy is in wolf form. Хексэд тариа аваагүй юм байна. Ready to Лейт дээр go. би ч гэсэн үзэн шүү л гэж байгаа. Abed needs to Джеймний оронд find Хекс гараад his ирчих. way into Найдах this fight in a аваадаг good устгасан. position. Roche is going to spawn. Шууд энэ хооронд цохиод эхэлчихвэл And яа with тий. Wolfbite wearing out, he still has a little bit of duration left, but Оо, хаддаг болсон. Агнинтэй лак юм байна. Тэр нь бас дуусч байгаа юм байна. they got to give up the Aegis. It looks like XSS chasing. Monster Hex. Easy jumps away. Ahmed goes on to Monet. Яа, станах дараад үсрэндээ балраад байгаа юм. Хүүе чөтө. Байбек хурдан. That's what they needed. Now on to Sumail. Йоо, яар аим. Цаанаасаа гатчихгүй залуусаа. Still backing out of there. The chase За down. Мартин усаад орсон. Войд болоод орсон. Тайм дэс шигсэн байгаа. Arteezy унсаас. Яа. Самай зэрэг унсан. Абед ямарч маанаагүй. Унчих юм байна, унчих юм байна. 2 жим газар. Saber Light өртөнд дууснаар бас л унж байгаа юм байна да. Одоо Arteezy хурж ирээд Кроног үдээ. Ерөөсөө сая Saberlight бүр маш их юм хийжсэн гэдэг нь мэдчихээн л да. Сая өлтийгөө яасан Void дээр өлтийгөө огцсон. Тэр хоёр хоёлоо дуусны дараа ер нь байлчлаа шүү дээ. Ааха. Өөрийнх нь юу шамжаагүй. Хоёр байбагт дарангуут нь алж байгаа юм байна те. As we're going to respect these buybacks, they are going to retreat. Энд But keep тэ in mind, зөв they already энэ used the рогоо chrono. авах хэрэгтэй. Obviously, the biggest tool that they have right Refresh-тэй now. chrono The ultimate 2 counter of the хийгдэж buyback болно. came up from Рогоо Monet. авчих юм бол. Back into position Астрийнх to ч go. гэсэн Vision байлтгах currently хэрэгтэй л for доо. Shopify not looking too Chrono hot. байхгүй гэж They мэдчихэж still have байгаа. that great off-century combo Тийм over Кроног by the ингэж Lotus байгаа. Бас Pool. дараагийн энэ дээр 2 Кроног юм бол ер нь Aren't careful үзээгүй moving штэ. through here. More Set buyback up хийсэн. something nice, but they're 15 seconds away from a clockwork initiation. They don't Pop have the pass best reach. It's хийсэн. kind of on Kaka here. За энэ ч XX тийм ээ XX-с энэ дээр чинь Buyback-тэй одоо XX-с л ер нь даамарх юм байна шүү дээ. Угаасаа даамарч. Ороод лайг дайбек болох шүү дээ. Тэнд чинь Russia зөвхөн ихсэн байна. Франц хот байг нэг Rocket явах хэрэгтэй. Rocket байна уу? Offline дайбек хөшин биш үү? Өлтөө Ордгүй юм уу? Хоторцсон. Refresh аваад амжсан байна. Chrono байгаа. Ямар гом юм ичтэй хаас. Chrono гол хийсэн. Сая refresh дартсан ш таач. Chrono байгаа. харин дараа даалцсан. За хөөж чинь. Араас нь хөөх юм аа тэгээ ёо. Hex ороод ирсэн. Гэхдээ моног гүцгээд байна. Гүйцээгээд байна. Сатаникаар багдрыг нүхцэн урсаа дүүрээд дуустаа монэ. Яа, Arteezy яс онди даа дээр өсрөд гарцсан. Аркейд дууцсан гэж тэгээд онцож байгаа юм. Arteezy dieback. Хойж Нэрээ. Shopee дантайл ингэж хокер шиж. Үсрээ TP. Oh my god. Чи олон хүүх шот байсангүй. Энэ Shopee чинь бас нөгөө comeback хийлгүй л хаад байдаг даа шүү дээ. Йоо, Айгүй. Онцгой байсан да. Туслаа явтай. Шууд зарлж байгаа юм байна. Arteezy. Юу болчих вэ? Сая морп унахаа шахсан тэрний өмнө зүгээр тэр refresh-рээр Кроног алдчихдаг шээ. Ой, сая зүгээр Arteezy хийхгүй байхад хойцсон. Ямар ч Chrono хийхгүй байхад хойцсон. Өөрийнхоогоо барыг дураачлаар Харин тий. кулдаунаар нь уншуулж моншуулаад тэгээд яг 2 Кронотой амар 50 байлах дангалтай илүү байлаа шүү. Чи маань зүгээр Refresh дарангуудаа ганц Mark Chrono тагчаад хоосон Chrono да. Сая сүүлд өөрөө бүр тэрчлээ шүү дээ өөрөөсөө. Тэглээ. Шууд жижигээ зарлаад гараа ирчихсэн. Just wasn't enough and Хөвгөн летээр ажиллах гэдэг. Летээр тэгсэн чинь хүмүүсийн яг үнцэн арга шиг бас гарч ирээд тожигдчих юм аа. Батганда орцсон байсан геймийг алдчихлаа та. Shout outs to Kaka on that one. It's always nice to watch players also learn about interactions and items. I know. Энд дээр чинь ялаад рог алдсан There байсан. were some clutch moments. Энд дээр бол гүйцэтгэл гоё байсан. Яг Morpo. Monet. Тэгээ нэр үнийг хэлэхэд баг Arteezy-гаас ямар ч void сойдсон дөө. Yeah, okay. Амар хэцүү үл энэс гарч ирсэн. Амар доогуур нийт уртаа яваал хийсэн шүү дээ. Тэгснээ нэг ганц гарч ирээ паттерн гайгуулсан чи өөрөө шокер. We're going to see that Monet clip again, I'm sure, as well in this. But
Abed made so much happen. The fact he only died twice is crazy. Өөрийнх нь корона урд сая сүлд өгцөн байгаа байхгүй юу? And then like he didn't even die. 20 секунд л дүүч бишээ. Рошон цогчооход дарсан чи яг 30 хийжсэн байхгүй. Сая барыг 20 секунд л байсан. Нөгөө төрүүл ороо Рошон цогчжсэн шүү дээ. Тэгэхэд дараа таруулсан байхгүй. Тэгээ 30 секунд хэрнэ би коронод бол рог авч чадахгүй мэн гэж бодож байсан. And he does all the damage after. Like, look, he is the one who's killing everyone. Like, Sumail's putting out some damage and stuff, but it's when he shows up really that you're bringing down the light. Тэнгүүтээ мэддэгдэхгүй амар хулгаагаар Рошоно амар гоо цэвэрхэн авч мавсан шүү дээ. Харин дээ. That really hurts. Астер бүр харин өөртөө хожигдохоор юм хийжлээ гэж бодсон юм. Доктор орчихгүйсэн. Rush гэдэг. Depending upon the outcome, like these games could mean the difference. XX-с энэ суппортууд дээр даамарж яхад араар нь мангар өвтөх ороод баг Saberlight ороод зодуулсан баг төө. Чоно болгож молгоцсон байсан шүү дээ. Рошон цогч явахдаа. Рошон дотор дарж өгсөн. Битгүү механик амиа хойцсан. Тэр чинь ганц Secret-д 2-0 болгоод болоо явчих юм байна л да. Данс мас. За энийг сонирхох уу да. Тэггүй техник амиа очсон. Ямарсан үлдэхэр бат. Тэсмэнд бас хэрвээ хожил авбал үлдэх гээдсэн юм байна те. Тэгэхээр бас яг тийм боломжийг бол олохгүй юм байна л да. Трөө. Эсэмхтэй хол явж байгаач надад ч яри эвгүй харагдаад юм аа. Ер нь бол ихнийхээ нуглаагаар тоглоход л ер нь NTT хожигдно гэж бодож NTT-ийг нь Beast Coast-тай тоглосон шүү дээ бүр. Beast Coast-ыг хожсон. Тэр Jim Park-ийг гаргаж явуулаад. Жим Парк-ын ихнийг Мипо Зипо байсан. За Ямич rotation. Ямичээр bounty hunter. Харагдаагүй баатрын сонголт орж ирсэн байна. Black Hole орж ирсэн. Сэтэр юу вэ? 33 өөрийнх нь Донэт шээстэй. Аюу. Jungle байсан юм ээ. Secret-ийн 4 kill. Secret-ийн Stamford-ыг явуул мундаг хийчихэндээ. Та маш хэрэгтэй байгаа хожигчтэй Secret-д цаашаа шалгарахын тулд бол заавал энийг хожоод нэг аз хэрэгтэй юу? Асмал ингэ лавраас гарч. Энийг хоцчих юм бол лавраас гарч. Энийг Дандра хожигдоод тэгээ шууд тэмцэнээсээ бай болж байгаа хаа лавраар. Энэ дээр бол bounty under энийг маа вино. Stamford пикууд орж ирж. Уугын эсрэг нь чейн зогсож байгаа юм байна. Арквардан дээд гарахад бол Тандра ямар ч хайргүй юм. Хочлоо. Тэ. Гарден 8 амралцсан. Арквардан ТБ тэ. Арквардан дээр бараг дэмэж хүрхэрэг барагдчихжээ. Заавал Black Hole орж ирэх шаардлагатай барагдчихна. Тэ. Гэхдээ эн чин core Enigma гэхэр бол яачих юм байна л да бас. Later бас. Эйгүүл байна. Одоо медасаа шивтэлж байгаа. Хоёр Black Hole орж ирнэ. 33-ын бүрүүд маамаа. Nine медастай. Жохон баарамлахад л нэтарт өө энэ ч бүр Skidros медас утсан юм шүү дээ. Нэлээ зүйлээ энэ юм байна да. Медас авсан гэхэд нэтворт нь бүр уулны англиад багтцсан одоо мэд. Kerstadis дээр финглээд байна. 9 давхар словд нь шууд TP аваад зогсоохон байсангүй. Шөө жоохон үлээх үж. Өөс зогсоох тал дээр асуудалтай юм байна шүү дээ. Өөрөө атаас авч тоглох юм байна 9 үед. Гэлэвтнэр авч ижил ер нь гоё болох юм байна да.
mean, the lane looked good, but then all of a sudden he fell Some back far by better. gold, so Oh, there's одоо Midas лууд юу and гэсэн. other Midases in this game as well, so Яа гэдэг бас медас авцсан. it as a whole, it obviously seems Position like таваас. Secret feel like they can actually compete versus Tundra За энэ дээр бол game with these Midases. тэдийг шинг нь харж байгаад өөрөө траклж явах шиг байна. Армэл нэг цохоод ахиж нэг цохоод амархаа гэл. Юу газар зогсож яхад болчихж байгаа юм да. Хоёр талтай нэлээд фарм төр зураг харагдаж байна да. ТБ аркорднээс фармтуудхан зөв үү тэгээд уг нь яамич бол. Гэхдээ ерөнхийдөө map бол айгүй дайжгүй бомлоод тоглоод байна Secret. Ийм нөхцөлд бол гайгүй шүү дээ. Жижиг map айлдаа фармлуулж байгаа үед бол Зөв тагийн дислатер гараад явах юм байна тий. Бүү энэ темплар шигт ямар амир. Таагар дарнгуул өстой. Одоо дислатер авахгүй явж 15 дээр. Дислатер нь баг гарцсан гаргаад Aegis авчвал бүр найдвартай. Ямич хойно дахиад нь устгаад Näkingson FPC орж станцсан. Ракта кил. Дислатер ингээл гарчиж байгаа шүү дээ. Сая 2800 голттой байсан. Тракта кил орж ирэл. Ааха. Дахиад дуудаж байгаа харагдаж байна. Оо, юу гэлэхнэр шууд манта авах юм бэ? Тийм байд. Нөө нэг одоо бонус дамжтай зөхиод байгаа шүү дээ. Тэ амарлын бил. Тэр чиг та 15 дээр бүр амар болоод байгаа шүү дээ. Тэ 15 дээр magic damage attack speed авч байгаа л. 2 magnet гээ тавьж байгаа л амар зөхиод байгаа да. Энэ минь одоо 34 гарахад солигдох байх уу? 34 ч одоо хизээ мөдгөө гэж яригдаад байгаа. Солигдох байх гэж юу? Энэ ч гэхдээ нэг амар Pro Master ялангуяа олон аваа гэдэг чинь анхаарал татаагүй байгаас гэж шүү дээ. Public дээр яхаа лайтал төвхтэй юм л эсрэгийн тоглох. Мататай арквард орж ирэл. Гитрийг хараад байгаа да. Өөд байлыг хаараа авчиж байгаа юм байна. Нэг яашаа авч байгаа. Нөгөө талд нь амар темплар раша авч идэг. За одоо л нүдэн штэ. Ээж гарч ирэл. Бэлэрээс тракта гэл бладанчгүй гэл темпларанчгүй гэл явчих байлгүй. Who would you like the Aegis to be on though? Often is the Templar Assassin? Is it just going to be the same thing this game? I think so. I mean, for me, unless you're playing with like a Storm Spirit or a Leshrac, you give it to the person that has the most farm in the game. And right now it's Armel. He's the one that's going to be Тандра одоо Тандрагийн талд бурхан зогсохгүй бол хэцүү болсон да. Great job of dealing with his spiderlings as well. Mel's just nuking so many down. I would love to see a spiderling counter because it really feels like he's able to nuke through a lot of those. Бөөнд нэг цуглаж нэг үзэж байгаа юм байна Тандра. That's crazy. MLTA dude, it is something else. I see kind of a first smoke in a while here from Tundra. They do have a pretty good setup around their triangle, but now with the plague wards here, it's going to be a bit difficult for them to яах гэдэг. Айгүйгүй байл 9 орчлоо доо. Slow ороод ирсэн. Зөрүүд Mortem гэсэр буудаа тапик. Гүцэцэн заас. Нэгтэй. Папич оноход яах вэ? Айлдаа ганц том скил Mortem гэсийг хэрэглүүлээд оноход бол асуудал байхгүй. ТБ. За Secret-ийн хөдлөх хэрэгтэй. Чи одоо ТБ гараад ирэх юм бол Templar чин ТБ-гийн эсрэг бол хэцүү баатар шүү дээ энэ чинь. Аим шиг нондөр арбартай баатар. Блад бол агнима шивтэлсэн юм байна. Агним бол авна гэж биш. Доогоор нь тэр хоёр зохиол армэл. За голын хамгаалсан дээр зогсгоруулчлаа армэл.
хүн барих тал дээр найлаад нь судалтай байна шүү дээ. Let's have the Dagon queued up though. So Or Puppy? yes, for Puppy. And mine, he just changed the force. Okay. I swear he had it queued up. Hurricane Pike-аг үзсэн. Айлынхаа торметрик гарахт нь ерөөсөө авчиж болж байна нармэл. And wrap it around. They see 33, but I think Med it's just stack one жаал that авчин. controls I don't this. know, Armel's here, man. Well, let's see what Armel's going to be able to do. Kills the spiderlings. Өө хэм бүрүүд чи яг үндэ зодтол эвгүй юм байна. Маанта сайбартай. Sending a spider. Fraction байхгүй армэл ударсан. That's true, I don't know. Айлтай бэлдээд өгцөн. Тэглээ амин бүр багасаадаг. Өө цохиод авахгүй мэн. Уг нь аминаас армор He did get scammed. ингээд бас хасцсан. Бүрүүд нь цогчих юм болоо гэсэн чинь цохиж ял авсангүй. Шууд рафчер хийсэн TP авт явуулсан. Кристаллич ч одоо нэг зүгээр хожсон тоглолт алаа хийсэн хүн байгаад байгаа. Яаж аллаа? Нөгөө EC-ч тушаагаад. Аа тий. Аврилээ очсон зүгээр. Ээжтэй тушаагаад бүр дахиад өгчээс тэ өөрөө бүр. Тэгээ ээцтэйгээ шууд 2 болсон шүү дээ. No gossamer capes or something? Like none of them have gone for it. Уган ч алуул өөртлөөс юм байлаа л дээ. Мид батар эдрийг хөөж явж байгаа лаасад дуулаад өөрөө баларсан. Төрсөн чинь нэг корона игээд. Энийг батлагдсан. Бараг нэг тал нь бат гисэн гэм. You're already taking mid at the same time. Хамгаалтан дээр Чэн бүрүүд маадэр 2. Дээгүр нь зурчлаа да. Хэн зурсан бай? Скидер өөрөө зурсан юм шүү сая. Шар гэхэр чи. Шар зурсан. Би зурсан. Тийм ээ, PC юм шүү. Эвцэн дээгүр нэг зурсан. Эсвэл скитер эндээс 91-ийг зурв уу? За энэ ч одоо нөгөө арк варны шүү дээ. Энэ хөдөлгөөн бол APC-л зурсан юм шиг байна да. Шарл хүн зурсан юм чис. PC бүр Puppet бүр доota заалаа. Тинхэр зураас гарч ирэх хэвчээсэн чинь аа. Байрад асаа скитер. Тэсэл ягаш гаршгүй баха. Black hole их чи хаалгаад. Сандер дөө сандерт. Даргон лэнстэй. Гэтэл дэжгүй болох гээд ш. Нэг Голдоос нэг кил. Артаад агнэ. Айгрын цохох төр бол лацекер очоод цохчин гэж байхгүй. Армел очоо цохно. Тэгтээ секреттэй юм бол айгрын цохохгүй шүү дээ яахгүй мэд. Юу ярьж байгаа чи маш чухал тоглолт. Мапа эзэлцээ дээ. Өөрөөсөө илүү угаасаа фарм чинь гэж үзээ тайван байгаад ах шиг байна тий. Тий. Тэгээс шийтгээд байгаа болохоор яах нөхцөл алгалда өөрөөсөө харуулж байгаа хүмүүс ганц нэгээр барьж унгачаад байгаа. Тэгээ сая баг скитрийн доор очиж хүн дуудаж өгөх нь өөр тийм шүү дээ. Хугацаа аваад одоо. Эйц бол дууссан юм байна шүү дээ. Зохиж хэмжээгүй багт нь. Эйцэрээ 2 level 2 авсан юм байна. Тэгэл ерөөсөө хамгаалт нь гүсээр гал дуусгачлаа шүү дээ. Тэгэхээр word ч юм шиг. Also means that even if Tundra lose this match, they're still potentially in it with three-way tiebreakers for one. Nullifier аавна гэнэ. Тэр лизэд өгж байгаад. Яг бүлүүдээр тоглож байгаа үед бол яг Nullifier ороод ирэхээр бүр бис мэдэгдэв байлээ. Шот гониглаад явчихж байна. Ерөөсөө бүр ямар ч атакс байхгүй болчих юм чи. Бараг 200 хасч байгаа болохоор тийм. Cut like the last 3 waves on this top side of the map. So he's going to be able to use the
Centaur Conqueror. Hopefully man fight the Raven Belly Sneaking баригдаад. Онхон ойлгомжтой болж байна. Эпи зэ ганцаараа зүгээр Мэйлийн зохиолт. цоолодоход бол судалгүй л харагдчихэ. So we're probably looking at second Roche, right? For before Secret try and Ямич. I would say so. I mean, it makes complete sense for them to just play on this top side of the map. I feel like Armel is just going to push out one more wave and then go back up towards the top side. Roche will be spawning within the next 30 seconds to 3.5 minutes. You've got a tower there to be able to claim. This is the only area that feels safe right now for Skidder to be able to farm. So just all the objectives really lining up here. Вертикал уу юм КБ юу? Хармэл. Вертикал юм шиг байна. Дайдлус шууд авч явах шиг байна. Долоо дараалсан КЛ. Хялбархан нэг гээл. MKB. Оо, ши моккинг парай. This sort of play too, right? Do they have За магнетик руу зогсох юм байна л та тий нэрээ. Тийм шүү дээ. Тэр нэг лайны скил байгаа шүү дээ. but I don't even hate Armel playing Гоё рейнж датруу тестрэг магнетик филд гэж. Жас өөрхөн шаард мард авчихаар яадаг зү. Төлөвч гаргаад байдаг зү тэ магнетикаас. Ороод Тийм төлөвч гаргаад мэжиг resist өгдөг шүү дээ. where they're playing. So Яа мэжиг байгааг бол мэдээд байгаа юм the байна. amount that they're able to farm, you're increasing your own net worth lead. Нэлэхээр гаргацсан. Одоо та нарын нэлбэрийн тайминг дээр явъя гэж. Ям Your top 2000 смокон задарсныг бол мэдсэн. анзаарсан ч гоо. Нөгөө наач сая анзаараагүй. Анзаарсан бол Тийм үү. финглэх байсан шүү дээ. За снекингийн харилцан папита тааржээ. Cookies За down. үлти хийгээд алаал наатах. Жохон заагаа хоёр тийш сал. Рошон одоо Тандрын Рошон авчих юм бол ер нь болж бүтэж байгаа талдаа шүү. Жигтэй байл та явна л да. Авсан аваагүй авсан ч барыг явах. Йоо. Бүх хэлвэр нөгөө даймаж авч байгаа тийм. Тийм, ДБМ бигх шаваа зогсож байгаа болохоор амар л юм байна. Хайл шот төрс ороод гарчлаа шүү дээ. Тэглээ. За секрет энчээс харин барай хийх гэж үзэх болоо яа. Барай хийсэн л ашигтай амар юм. Траклаад байна. Виш авсан. Армел яваад орчлоо. Цогцоод гүйцээс. Оо, яаж асуудал цогчих юм бэ? Black Hole-ын 2 атер дээр 2 core. Эцтэй таргет. Чистэс юм уу? Бүрүүдөө. Тэ? Яаж дүүрч байна? Анзаарсан. Числэх. Тэ өөр дүүр. Арквард угаас юм авахгүй гэхээр тийм л юм байна. Армел унаад 0 файл үлдсэн. За гэхдээ зохиод ийчих юм шиг байна. Дийлээд нөхцсөн 2 атер хоёулангийн зохиод нь галчлаа. 9 насыг өрчжээ. За. Булаад ч одоо ийм л автартай. Гох цанд гоё харагчлаа л. Сандра. Тэг гамблж байгаа. Тэр батараад алж чадах юм бол тэгээ хойш. Тэнгэрээс хөөгөлсөх байдаг батар. Армел дээр юу nullifier өгсөн. Тэгээд арга Влад дээр нөлгөө болоод яачлаа те. Тэглээ. Влад нэг саваа ажиллаа. Одоо яг нэг гараад байхаар бас нөгөөх нь сая форс хэрглэж ирсэн. Амьдэрчих гад байсан л та. Би шууд хурж ирээл. Reflection. Өгч байгаа юм байна. Айхгүй юм байна. Black hole байхгүй гэдэг юугаа мэдээлэл бол байгаа. Харил балаа тэтра. Тандрыг. Тандрыг хэцүүг үүсгэл. Оо энд одоо соолоодод алчна гэж боддоо. За нөө хөдөх нь шууд алчлаа. Бас амар. Үу 1100. Нэмэх нь 500. Болоо бүтчлээ. Тэ агнем авцсан. Надад яг одоо тандрын болж бүтгэдэг юм шиг харагдав яг. Хож юм шиг. Тэ. Би ерөөсөө нэг л тестчүүл болчихно гэж бодчихсон. Нэг бол тестсэн. Рашана айлтаа өгөө. Одоо дараагийн роо дээр уулзахад бол өмнө нь нэг black hole даруулж хаад гараал орох юм билээ шүү дээ тэр чинь. Харпун гүсэтсэн 33-д л hex авна гэж байна.
Одоос урд нь бүрүүдэл 33-ууд одоо өөр дээрээ цооло black hole авч өгөх хэрэгтэй. Тэг яг нөө black hole-ыг бол юу юм бэ штэ late дээр хоёр range-ийн юу гэдэг та. Хоёр талд нь гараа зогсчдөг. Тий. Хоёр range хэцүү юм уу? Хоёр талд нь гар зогсоод нэг нь black hole-оос ч нөгөөх нь нэгмагийн зохих төлөвлөгөө. MKB-г нь авцсан мөрлөө, харцсан мөрлөө дараа нь баатарлаа гэж байна. Скадийн баг яадаг юм бол доо Vlad эсрэг ажиллана. Харин тий. Скадийн санагдах юм скэдэрт. MKB-г бол харцсан байгаа штэ. Армелийн. Тий. Тэгээ бүлүүдийн эсрэг ч гэсэндээ нэх гоё ажиллахгүй баатарлаа юм бүлүүд чинь. Яг армор нь хамаагүй шахуу зохино. Шаар дараа фүр дэмэж дээрээс нь агны юм гараад ирсэн гэхээр. Энийг нэг бодоод үзчихвэл гоё доо. Папигаас өгшин санаа гарч ирээд шүү. Дагаа магаа авцсан. Одоо тоглоом удаад ирэхээр TP-г илүү шинлээ болно гэдэг. Тэгээ илүү шин устгаж барах уу? Битүү илүү шин гарч ирж штэ. Агним хараахан гарч ирээгүй юм. Тэгэхээр сая үхтэй бас өөр хүмүүгээр торгуулчих шиг боллоо. Тэнд хараад авсан. Одоо скитрийг шууд black hole-аар унгаачих байлгүй дээ. Яж давхар зэрэгцээг өгөх юм аа. Black hole орж ирсэн 33 гараа авчлаа. Тэгээд би амдэрч нэг байхгүй. Ядаж 33 гарч явъя. За бүр бааларш болох байлаа ш. 2 core. PCR ямар азар тэр донд. Блийдж орж ирчээгүү гэдэг. Шууд black hole ихэд бол хоёулаа унтсан байла. Талд нь гараа зогсоход за нэг өөр black hole-ыг аргалах юм одоо buyback гэж юм байгаа юм байна да. Агним гараад ирсэн. Secret бол угаасаа бүр үнэхээр бааларсан мэдрэмж авахгүй дөгөлж чинь те. Агним гараад ирсэн. Plat дээр ингээд даагэр авдаг юм аа яалтч гэнэ сайн уу. За мата дарна 33. Юу. Армэ шууд BKB дараад яваад орчлоо. Hand of God. Rapture дуурсан. Скитер дээр хамгаалт хэрэгтэй. Одоо Crystallis ирээд болчих байх та. А манта нөө өөрөө унчих юм байна. Crystallis. Тийм байна. Ороод ирсэн. Аюуайг хасаж чадаагүй баларцсан. Орох байсан бол айл үжи орохгүй ямар. Ямар сайн шийдвэр гаргад юм бэ Crystallis. Гадаа буусаа хөвгөнгээр хасгаж байгаа юм шиг гинт бор орлоо шүү дээ. Чих зүү цаасаа. Одоо орж гинөө. Шээс бүүм бэ. Хөвгөнгээр нэр усаасгасан юм болов. Гинт амар бор орж байгаа юм шиг сонсогдсон чинь гүү шүү. Нэг хүн л хөвгөнгээр усаасгасан юм шиг. Сайн нэр ямар сайн юм. Орох бол аль үгүй яг Rapture хийгээд шууд орох юм шүү. Main fight хийх ч л байгаа. Яг тэр үед бол гайгүй байсан шүү дээ. Угаас айгаад байхгүй. Тийм байна. Скадын авсан байна. Цэн тойроо гүгдэх юм. Тэ. Анхнаасаа байлдахгүй, black hole байхгүйгээр байлдахгүй юм бол уг яваад байх шаардлага байхгүй. Ёо 2000. Били. За би холбоотох юм гэж. Шүүбатар нэрх хэвээр. Арквартны шаард. За нөгөө нэг яриадсан шаард нь өрөөд ирсэн дээ. Арквартан одоо ингээд 20-та хүрэхэд энэ баатар чинь дээтэй батлан даач тийм. Даачгаа. Тийм 20-та хүрээл тасралтгүй дабл таймстэй даардаг болцсон хахад. Sealer Virgin тэгэд юу авах юм? Octane Core авах юм болов? Авахгүй байхад дарчдаг үстэй. Тийм үү. 25-ийнхаа тэлэнттэй 18 секунд л мангар урт байж. За. Ёо. Байгуу. За 80 секунд. 80 секунд 80 авахгүй. 75.
60 seconds now without a buyback on the Arc Warden. They can look to walk it down. They're even starting to sit up potentially onto 33 down bottom. This would be another gigantic kill. Doesn't have banter. They should be able to get him. 33 бас баригдатлаа. Интерквэнс. Байг айлгаа шууд голоор өгснө гэж бодоод байна уу? Доор 50 баар хэлжсэн. За хамгаалах хөрөг 2 отор дээр. Снайп бас амилж байгаа юм байна. Статус шууд билэгдэд орж ийн. Ямар хэрэггүй юм хэдий. Ингээ бигээд орчих юм уу? Чи та арквард нь төрнө штэ. Угаасаа спейс гаргаад юусэн милер акс нь аваад наалыг гэдэг. За тэгвэл сонголт юм байна л да. За зөвөө кристалс. Уучлаарай. Бижэр дээр шангарсан байгаа. Арквард ороход бол сүр сэргээ авчихна уу? Секретийн зүгээс нэг уршон дээр чек явах хэрэгтэй энэ яг одоо. Чек хожлон баталгаатай болох гээд байна. Тийм билгүү дээ. Ч одоо скадыг авалгаа байх. Тэрлээ яриад гэсэн юм байсан юм аа. Тандра очин л доо одоогоос очихгүй бол Рушаа өгчл хэцүүд нь рефреш дээр ор. Black Hole-ийнхаа цагийг сайн нэмдэглэсэн бол 40 секунд байхгүйг мэдчихэл байгаа юм байна. Тэр refresher ирж байна. Тайминг алдагдуулдаг айтем ирж байна. Тандра шууд яолоо ороод төрч ашиг. Уг нь ороод гарахад бэлээ те. Бүгд маатаа. За тэгч байна. Угаасаа яолоо байсан дээр баг. Blood Rider нэг харсан. Тамаата дарчин. Magnetic field руушаа хайлаад урсж байгаа дууссан. Йоо энэ бүр тэр мена бас бонуснд нь өвчлээ. За 33. Refresh дараад дараагийн байна. 2 flag бол их юм байна. Маанаг юм байна. Крис дараач маанаг. Арквартан байхгүй байгаа. Чисэдээ. Йоо бот. Эксталцсан штэ. Рошон ч гэдэг юм даа. Сайд явна. Ями чигээр байраад энэ нэг ядаргаатай мэдээлэл өгөө байгаа тийм. Зэвтэй муу. Зэм байхгүй л. Зэн хоёр black hole орж ирнэ гэдэг тооцоолсон байсан. 1 2 3 мөрөө хийж байгаа яг манаага байхгүй болох юу бач. Угаасаа цаач нэлээд баг маанатайсан. Refresher ч өөр 350. Йоо, энэ ч англиар зогсож байна гэж яаж юм бэ? Суулын мөнгө ороод ирлээ. За хэдэн гол авах руу. Баярлал зөгч байгаа л гэдэг. 400 энэ төр юуны мөнгө гэж байгаа. Тракны мөнгө нэмэгдэнэ. Тий. Харагдахгүй байгаа. За яамч бас хекс гаргасан. Бас тийштэй secret ч одоо нэг л хекс байгаа. Тэгэхээр доор барай явах гэдэг. Дээр нэг спортер олсон энэ. Маанта дор strike and break-лээд гараа явж байгаа юм байна. Snake-тэй таарсан. Cookie-ийн ста оновчтой. Harpoon дэш татаад hexтэй. Нэг kill. Трүү зэ black hole. Дундаас амьдэр гэж байхгүй. 33. Skater Sandra гэж амьдсан ч гэсэн нэмэр алгаа. Санаа нэг хамгаалах гэж үзсэн. Байг юм байна. Танаргийн левел ерөөсөө байхгүй байна. Ч өдөр баг аркорд 25 хүрсэн байдаг тэр мөр байхгүй.
bounty шиг levelтэй гэж. Угаасаа secret гаагүй. Дан solo kill мэл ерөөсөө X-тэй bounty нилээн тойроод маш эвгүй барилттай. Skitter-ыг барыг дагаагүй юм байна. Really cool position from Yamich. He has the rest of the boys kind of nearby if needed. They're pretty split as well. A couple people showing down bottom in the lane. They might even just get AUI. Yeah. Not again. Нээ 2000 гарч инкэн хооллох юм аа. Oh, couple of hits. Энэ нэг газар рэшн зөхөө зогсож байгаа уу. So we brought up how important this hex is going to be for Yamich. Now with all the kills they're still getting with track, he's going to have аль болох тоглоом удаах гэдэг да. Доор шилцсэн. Доотлын лэнийг фикслэх шаардлагатай секретийн зүг байсан. Тэр бас гэж энэ нэг энигма гэдэг батар байгаад байна. I wouldn't even hate seeing something like a Lotus Orb come through just to be able to get rid of that penitence onto someone, to be able to reflect back a Scythe of Vice, get rid of the reflection. I wonder if there's going to be consideration as well for like a Oh, энэ яагаад лагтаад. 33's got it. Oh, true. Do you need another? The cast range for it is Энэ энигма бол аюулаа гэсэн. Өөрөө бүр shadow blade авах гэдэг шүү дээ нэг маа. Аль да харагдахгүй байж хахад. Нэг аюул гэвэл hex л байна. 33 төрүүлээд нэг маа hex-дэж орж ирээд. Онгаач. Тэгээд бас яванд архвар дэдрээс авч таарах байл хүүд. Тэ. In that last fight didn't matter in the grand scheme of things, but Энэ сэлэрэж байсан байсан. it does just mean that you need to focus this main hero. So I can honestly understand and appreciate going for a second nullifier just so that it's not like a one and done. If you catch 33, the fight's over. I feel like this 23,000 net worth lead is За хоёр incredibly inflated. black hole юу гарч байгаа. Does not feel like Тийм учраас арга Secret have that smoke large of a lead гэж at the moment. It's going to be a smoke on Calls smoke. back up. Smoke эсрэг smoke. Double black. За 10 бот руулж хорлсон. He actually has a neutral item as well. Уусан газраа туулсан цагтаа. Just about to mention, but My he back still TP didn't use his by tier by 3 go. neutral item as well. So it's a lot of damage. Андрагийн That he's core-удаас gonna have to ирсэн. go. That Midnight Pulse is really Аркварт gonna нь start to байттай rip through a байна. lot of people. It's another one of Агууруу those цай double байттай catapult арчлаа. waves. Mel's gonna be the one that takes it. Just keeping someone behind. FBZ actually ends up blinking back immediately after the TP in. They placed the ward where the observer sentry is set up. Still not having a gem on Tundra is really hurting them. The one that's in the base on Secret and getting held by Yamich. Yeah, so Tundra, I mean, need to buy their own because currently the vision is proving to be very difficult. And now the smoke from Secret. And they know where they are, right? Very happy to go. Шуудра. Jump in. Early rupture onto Skeeter. Цүү гэж юу? It's underneath the silver edge right now. They Скитер want дээр эргэж чадаад тап Beacon of хийсэн where байгаа. Skeeter's currently positioning. За hand of god. Эхний black hole оновчгүй. Скитер хүнтэйгээ сандарлаад амиад үргэцсэн. Дахиад black hole. Үгүй. Би дахиад нэг зөвхөд он. Ирэх чанаад ёолоо black hole юм биш үү дээ 3 бадар дээр. Амар даан бэ Тандра. Скитер даан. just gets the shadow walk off in time. Almost had the scythe of So Vice. force стаффер авчаад энийг маг. It's one buyback expended right Mag now. in buyback. Use another and they're going to test if Harmel's got his available. Энэ black hole байгаа. Тий, black hole байгаа гэсэн BKB байхгүй юм байна шүү дээ. But again, he cannot deal with this sort of push. It's not even going to deal with any of the illusions inside of the magnetic field. It'll deal with no one. Тэгээ скитер мундгал форстод гарчлаа л да. Дээрээс нь яг өөрийнхөө хүнтэй зөв таргеттай хийсэн. Тэгтээ force хэрэгэлдэг бол тий. Форс хийсэн. Дээрээс нь юу Thunder Mantra айгу зөв таргет дээр яг. Булат дээр дараад нэг харцсан байж тээ ядчил. Тийм байна. Баталгаатай Юу вэ? Энд чинь линкэн байхгүй юм. Түрүүн шийдэлсэн. Бүүм байна. BKB дээр болохгүй ч. үстэй. Тийм тийм. He is melting at a lot of these, and he feels like he needs to be the frontliner in a lot of these engagements. As AUI looks like he'll be able to get away with the haste.
Цагтээ яамаа ч гоё тоглолт байлаа. Ганцаар үлдсэн байсан 9-1. Трактл байж таараад. Тэр 9 тийм ганцаараа юу хийж идэм бас. За ч wisdom авчихсан айлхаа байсан. Хэдий. 42. Тэг чи 2 өнгөрсөн юм. Дүү wisdom хажууд нь байсан шүү дээ. А тийм үү. Тэгээ wisdom авчихсан. Би wisdom руу авах гээд high ground гарч байгаа зөвхөлчих юм те. Яг wisdom-ийн тэнд баригдсан. What I just saw was the quick take of the tormentor by Tundra and finally 33. Өөрөө бас 20-д хүрэх ёстой л гэсэн явж л байгаа юм байна. Тэгвэл wisdom руу өгч юм ихээр. Even further 16-second insatiable hunger. You're just dealing more and more damage as the fight goes on, and that's really what Tundra want. They want these longer fights. Хуучин аркордны агнемнөр нөө баязэр рүү гаргадаг гэсэн юм шүү дээ. See if they can get those long fights though. Биш шүү дээ. Even if the Agnemen these past couple of times. Арканруу байнга. Okay, I just saw his image. I'm like, hang on a second, what the hell am I looking at? What's going? It is legitimately a black hole disruptor. All right. He's got the blink queued up next as well. Telescope very much going to help out with his attack range. Яасан армел дээр яаж эхлэх үү гэдэг сонирн байна. Арснууд дайрсан гэдэг рекл шам байна. Skitter tracklуулсан раачдуулаад We saw what happened last time when they committed too heavily. Яг энэ нөхцөлд Skitterийг дангаар баатчихээр хажуунаас 9 playing in front of Skeeter just in case. Not the second rupture though. Seeker's level 25. Яаж юм хэцүү юм тоглоод байна. Secret тоглоно амархан л биш санагдаад. Rosh is up in 10. Will be well, at least no way it's going to be able to go down bottom, so Secret will have firm control of this area. Rash гэх нэг нийлж болохгүй нийлүүл black hole ороод ирнэ гэж байгаа ш. This double's going to try and charge in and give him some information. We'll see a couple of the Secret heroes. It's a lot of vision that is starting to provide. Now with this, can clear some of the traps, can clear some of the wards as well. Энэ ч уг нь 13 refraction байгаа шүү дээ. Тэр их хугацаанд баах ялаа шаа. Яа бас рушан гарцсан байгаа. Энд ч одоо ирэх биш. 2 теколтой баг шүү дээ. Одоо энэ ч ухаалаг авах хэрэгтэй дээ таандраа. Дэвшнээ гаргаад лэний шахчих юм дээ. Дээтлээ лэний цэргүүдээ. Once again looking to try and give them as much information as they can. All right, Shaman. So, all right. This might be cope, but maybe that Mortimer's kisses was. Тэр хоёр удаа маш хурдан штэ Secret одоо. Оруулж чадахгүй. Орцгол юм болоогүй юм. Машинч гээд байгаа. Хоёрхоос гүд тагтай Андрагийн үед. We'll see. FBZ. We're going to be able to do. Одоо оруулж чадахгүй гэсэн шүү дээ өөртөө. My eyes are locked on this enigma. I mean, you see that Шампитийнхаа үүдийг сахиад. Shadowblade's definitely going to make it a little bit more difficult. Орчуулжинг урсгах юм байлээ л дээ. This gem to play with on die, but if FBZ Сталис нэг аимшигтай аюултай байгаад наа. Одоо тусам ямар ч отор дээр дэмэж нь хангалттай өөрчн. Ладо. За тандрынхаа өөртөө тойрхоор байсан. Тэгсэн чинь Secret-ийнхэн бас яг нэг үлээр тойрч юм чи давхцаад. Snap бол унаад эхэлж байгаа юм байна. Маш авцсан энэ. Энийг багийн black hole зогсоохчихсан юм байна. За TP-д харагчаад унсан. Snake-ийг buyback. TP үрсэн одоо ингэж өөр. Enigma тэр бүрүүд наалдчаад ингэж ялдаж чадаад байсан юм байна. Black hole дарсан FBZ. За одоо Black hole BKB-гүй хийх юм ааш. Snake-ийг Skitter захуулаад мета байхгүй. Фрэш дарсан FBZ. Black hole дарсан. 9 үгсээ 9 buyback байгаа. Шууд ирэл. Яар санамаагаад наа. 9 ороод. Одоо ерөөсөө л таандраг энэ Эйнштейн ч барьсан хүн болгоно л ална. Алах ёстой болсон. Суулаад байгаасаа хаваалцгаа тий. Кристалис ким поплоо цаашаа форстуулаад гүг гараа явсан. Зүгээр рога авчих юм шүү. Ингэж хөөж байгаа.
Яг хоёр black hole хүү гэх юм байлах гал байна л та. За тэгвэл одоо эргэж хараад ролгоо ороод гараа гараад байгаа юм биш. Ророо ганц хэрэгтэй. 9 хаа. 9 хэрэгтэй. Оо за. Тосаа. Хоёр корн дайбек. За. Досан. За ингэснээр та 9 гэсэн чинь 9. Дөрөв төөгдсөн шээж. Хамгийн ард. Акцс Улаанбаатарт тэнэгтэй. Тэ travel test. Travel мөн forward test дээр тоглосон. Тийм үү. Тэгэнгүүтээ юу secret region just байсан да. За. We said as well, right? I mean, there were a lot of factors that go into this game and the success for Secret, but we brought up, dude, if anyone was going to be able to have the Bloodseeker performance they need in this game to get the win. Тэсэн дээр ч надад найдлага байгаад байгаа шүү дээ. За liquid бол 7-1-2 нөлж байгаа юм. Талаан ч угаасаа гарахад тодорхой. Хэрвээ тэсэмд найдлага байгаа бол Эдгээр боломжгүй баха. Өөр нэг найдваргүй баг эсрэгээс өрөвсөх баха. Trying to get towards the Vlad's neck. Энийг үтчихэд аа. 30 минутан дээр 10,000 гэдэг бол гайгүй дээ. Их зөрүүг л байгаа юм байна. Өөртөө нэг матан байна гэж хэлсэн. JP-д амар очижээ. Хүүг зөрсөн. Дөрөвтөн байна. Дөрөв нь одоо дахиж орж гаргадаг тоглолтын дээр нь орж ирсэн дөрөв шүү дээ. Батрайдер байг унсан болохоор Рошана өгж байгаа юм да. Цэ үсэрч гээд байна. X-Max ямар таргад хийсэн. BKB да мод яваад орсон. Амар хөхөд байна. Тэкос байхгүй байгаа даа. Нөгөө high ground-а гаргасан зөхөд байгаа юм байна. Don't pack. Ямар игүү таймалаа тана хоёртаа. Ксанэ тэкос байхгүй байгаа юм шүү дээ. Энд дисket поплцсон. A very chaotic kind of fight. Rock гоё юм да. Only one dying, which was Ari at the start. It's Roshan's still waiting. Still waiting. They've got black hole in 20 seconds TSM. All this Roshan стар дэж 40 минут гэхээр. Will line up with the BKB as well for Kasane coming back up. Sniper-наас өөрхөн зогтдог болчихсон юм байна. BBT not willing to let go of this area. We'll try to take a different flank here to start this fight. Энд дисгүй JPK-аас болгоомжтой байх хэрэгтэй байна да. BBT. Here comes Ari just making the casual walk back on the Bat Rider. Like you said, the black hole is now officially back up. За black hole гарсан. PSM нийлүү гэж үзэж байгаа юм байна. Roshan does get started. Түүнээс smoke дахиад смогцсон. Оо, агнивтай байна. Хойно батарей дээр ихсэн. За энийг л тэгвэл өг зөрөөтглөө. Гүцэж дахиад гэн дотоо болчлаа. Ари. Right in front of the Roshan pit. Hoping that Nightfall jumps in, but he'll wait it out. Хүүкийн оролдог яваад энэ хоёр батар койтсон юу. Хүүклээд ордоод ирсэн юм байна шүү дээ. Нэг мах хүүкдэд алдсан. Тэмадо тэнд бас юм стандарт ч. За бит бүмийн нэргээ олж явах шиг байна да. Тэнгэр Рошон авч агнивтэр Рошон. Пакет хэрэгтэй ёо андаа энэ хэрэгтэй барыг тийцсэн ч байгаа юм. Торонто Токио арай ч хэрэглэхгүй л гүдэ тийцтэй өгөөчтэй. Энэ авчаад байт юм байлээ. Тэгсэн нэг 9,000 HP-тэй андаа ингэ яваадсан шүү дээ. I don't mind that. It's a big one. That's the minimum. EHP, right? 8 strength. Yeah, 27,000 net worth зөрөө. Buyback stats зөрөө buy. Сайхан армор авчтай. 3 үрэтмэнд 1 плейтмэл. Ганц snap buy-тай байна. Аари дахиад
able to survive. Every time he respawns, he just dies. Хэрэт болчихжээ. Тэс харснаар тэр Bat-UlziiAK-ийн 2 удаа амар сулгууч шиг бол. BBT, they'll finish Гурав. one racks into the second. Энэ ороод гурав. There is no buyback, so it's very hard to expect the defense from TSM. Тэс яг л нэг 2 тасаар роодох гэдэг чинь Bat-UlziiAK руу чулгууч идэх юм. So he's got about 5k HP on that punch. Тэгэхээр нэлээд хэцүү харагдлаа. За бол бүгдээ дахинхээс идэв бит хүмүүнхээ яг Bat-UlziiAK-ыг наалчаад ах юм дөө. Яг зүг гадар зогсож байгаа. Hip save while he's at it. Тэвч мега болсон. Пүүр паж авч Final defense attempt. боосорсон юм байна. Нийлэн боосорсон паж л ийм айтемтай байна шүү дээ. When I say attempt, I mean they've got to walk in and try. They need to blink black hole. Kasani needs to find the biggest one of his life here, somehow. BBT actually respect a bit. Backing off just a tad? GPK just messing with them. Tier 4 tower is already so low. Гүр далдгаа барьж дийлхэ байлж. Сайн дисктэй өөр айх юм байхгүй. He's got his demon edge now, trying to work towards the Daedalus. Still level 23, not quite near that 25 mark yet. BBT, they'll take the Tormentor in the meantime. There's your full Daedalus. The Savior's going to get a free shot. This can be nice with Brow doing this much damage, but honestly, it just doesn't feel like it's enough. You still have to execute here. You can't just out-damage the side of BBT. You need to try to isolate, you need to try to look for these black hole opportunities, get a really good lasso and hook shot out. Everyone has to play their part. Ийм баг болчихсон төвхтэй биш. Nobody's got buyback available. Эсрэг нь тоглоход. Ялангуяа support rate дээр тоглож байгаа. Тэгэхээр яач бол. Tomato needs this 150 gold. Тэгэл тоглох боломжгүй. He's going to get it. He's now got the buyback hold on the drown. Happy days. Jump in. Койлцсон. Ой, мартер он. Оо, сая Tomato бүр ямар цэвэрхэн мантадаараа гарч юу. Хорсж явахдаа мантай яа. Тэ. Койлос. Just гоё шүү. Яг рейнжээ таах шаардлагатай. GPK just continues to mess around with this blink-in. Some hoping for a mistake from BBT. Shot. Yeah. Black hole. Сарэ тэндэр дөрөв зохиж чадсангүй дээ. Санаг өөрийн зохиод өгсөн. Monster Sorceress байгаа. Pure онцсон. Яа тэр мортыг бол яг л цогтөг байтар нэг гэдэг шүү дээ. Cookie Star-ын маантад оож ичтэй. Tomato онцсон. Way back хийгээд зодон. Гэтэ дуу дуусгана. Тийм ээ тэ. Ямар харамсалтай юм бэ. Яг л үзэт болол дууслаа та. Яг step 25 үрэл. Ангаш бол хасч байгаа болохоор Проворч ирэхгүй л дээ. яагаад юм бол? Ч өөртөө нь ямар ч хамаагүй шүү дээ. Бүмд бол. Өөрсөнд нь хамаагүй ч гэсэндээ яг тэр багийнх нь оронд орж ирэх байсан баг нь хилам хийх юм бол хэцүү шүү дээ. Ааха. Яг хиламтай багийн дээр яг оноогоор зөхөд нөгөөдг нь үлдчих юм бол нөгөөдг нь та нар ингэж тоглолт юм уу? Шалгуус малгай бөө юм болох шүү дээ. Тэгээд одоо шопи чинь сая Шопи сая хожигдсон шүү дээ. Одоо тоглож байгаа болов? Эхнийг аймыг бол дур бабаа юу чандсан байна. Couldn't right click into the tombstone either for pure, so he's stuck. It's a feature. It's a feature. And Odds сонсъё л доо. Odds сая зүгээр яг тэр нэг шийдвэрлэх таних өмнө бол тэнцүү болчихсон. It does a lot of damage based off of magic. Right? So it's kind of cool. Spell damage being reduced and the allies trying to actually get in there with that bonus damage. Хэний дээр тайбрик удаа 3 баг гэхээр бооныгийн тайбрик явна гэсэн үг үү те. If someone looks like they're miraculously surviving a chrono, that's probably why. Тэгээ A group дээр бол 3 багийн тайбрик явна. If they can бооныгээр. get those hits off though, of course.
Дайм хандаа юу ээлж идэвэл юм биш. Одоо Shopee last time he was stuck in the энэ тоглолт front, маш couldn't do чухал юм much. байна. But It's crazy though because it lasts Чи хэрвээ 6 Shopee seconds хожигдох too. юм бол And you think about Sumail, who has no way of dispelling it. 3 багийн tiebreak бас явж So болох like, юм if he байна. just randomly gets hit by even like a Shopee. boundless strike and a fight, and then he turns to try and Тэгээд output his damage, нэг нь лаварт. it's just, it's hard to notice in the moment, but he's just going to do Астра 35% less хожвол damage. When 2 he's one багт of the боён biggest болох damage. нь дээ. Ridiculous. absolutely. Yeah, Yeah, the then stolen tree dance now from Одоо Pichu. чинь нэгэндээ буян бол гасар дургу хүмүүс шүү. definitely something to watch for. Нөгөө баг нь хожоод өөрөө гарч явах байсан шүү дээ. Цуг гарч явж мовдгол хүмүүс шүү On дээ. the storm. Aster Ер нь ихэнх нь тим сонголт тийм шүү. wanting to wait out this Aegis. There's a minute and a half left on it. They're sticking around this area, but realistically, unless it's like a perfect fight there to them, the Aster aren't going to really show up to this. They might try and pick off some stragglers. За энэ бол Monkey-гийн бүр үнэхээр байж болох л гейм юм байна. They do have Бүхэн both дотор supports бүх both supports for Тэ. Aster, but currently no dust. Void Well, so чинь ер нь be Monkey-гийн careful эсрэг нэг with зогсож predictions. чаддаг батар биш үлээ шүү дээ. Cape will be looking to be Дөрүлээ Wukong гэдэг авчих юм бол super Corona crazy тавиад here for нэмэргүй. Just so Бүрүүд бол орж good ирэх versus сайхан the гэж damage байхгүй. they have on the side of Aster. So much magic damage right now. Smoke. Үнэхээр тэгээд өөрөө ч гэсэн амар eerly тоглох бол шууд Sabrina-га салгаж малгангуудаа BKB Maze дээр идраш тоглосон юм байна. And he has been building towards this for so long. It's going to be a big jump. Аа яг хол лейт дээр бол угаасаа Void нийлсэн to тийм. try and help. They see Kaka up on this high ground or up on the top side of the map here, and this. Яг past Void map is эсрэг more- Monkey л дардсан юм it билээ. looks- Oh Тийм no. юм Oh, амар Kaka. болоо. Does he get out? They rotated that whole smoke in there trying to get him, and they don't even get that kill. Yeah, no hook shot hit. And then Hook the shot creep tries байхгүй his ч. best, but Arteezy couldn't get in there with the boundless. TZ тэг Mage зэрэг үзсэн. 23 minutes, and Aster Corona дотор so far Mortimer have done a Castle good гэж байна job да. of waiting out this Aegis. It's about to expire. What do Aster want to do then? They've picked up a gem, so they're going to try and get it on the map, try and Ээж try дуусч and байгаа юм essentially байна keep it on да. the side of the map and make sure there's nothing lingering here that gives them good ideas of what they're up to, including those hawks, which they just moved under Ээж right тус now. тус. Yeah, they just saw them head over there. And, well, Boundless Strike was out. Monet, he's Invis. This Invis rune, I don't think that was scouted. Could they do something with an Invis on Faceless? He's over here towards mid. It looks like they're going to smoke with it. It's so risky, though. Maybe not. The scythe it's flying out. Слатра авна. Yeah, at the scythe. It actually goes past that hawk. Слатра It may бол have been бүр spotted. агни магним авчдаг юм байлээ. Тэгээд Corona дотор нь хажуу талд нь хоёр хөшөө мөшөө гараад Running ирэхэд all over Void the place, chasing these Corona-доо зөхөж spiders. чадахгүй. XXS Гэнүүдүүд нь хөгдөөл алга болчтой. in the mid wave. Тэг. Гэхдээ яг Again, тэр all it асуудал takes бол is one jump. нэлийн Only 1,000 gold separating these two teams. It's Monkey-ийн about as илүү үед 50-50 as you тохиолдох can get байлээ. it. They're both Эндэр ч so бол pumped right Void now, too. No one's илүү gaining a гараад real ирсэн юм economic шүү дээ. advantage. They're not spreading Yeah. it on the map. You can see now, Тийм like, байна, тий. Abe kind of goes back a little bit, but he's still wary. They don't have the shard either for crit yet. I don't think we even saw that get picked up last game on the Coddle, but when you get to a state like this, the recall can be a pretty useful tool to have. Кака гээд байна. Not quite. Бүрүүд Speaking of нэкстэй. shards, have we seen Tormentors? Бөмбөг go down the shard wire? авсан Not юм yet, as Pichu grabs theirs. So, За бас нэг having a nice save versus эвгүй that- роор мороос that алга. idea that we Хүлээ talked about сэрж before. боломжтой Trying to болсон. get that big save. Big. I will say that obviously with Shopify, you're wanting to make safe plays. You don't want to have a fight end up in a bad position. But at some point, they are going to have to take some type of a risk here. Potentially, they just wait for that next Roche. You know what I mean? There's a very Yeah. decent chance that that happens. But if they don't make some type Glorious. of real move shutting down the map with that Aegis when they eventually get it, I'm really worried about the scaling of Aster. You have Faceless Void, you have Broodmother. Like, Snapfire becomes a right-click hero that's insane later. It could start to be some Snake scary hits. stuff. And again, when you're lacking the Battle Fury as well in the Monkey King, Зоригтой why he's зохиод not able байна. to shoot up the table like you might expect from the hero. Астра Ирэх юм. нэг утас чигээр удаа л гэж бодож байгаа. Void харагдаад Finish off that tier 1 in the bottom lane though. тэгээд Monet will дээрээ pretty айхгүй зохиод aggressively. байгаа юм шүү дээ. Doesn't have a BKB or anything, so he can't lurk around here for too long. Just wants to grab himself an ultimate orb from the secret shop and move back to safer grounds. The spiders come out to mess with Arteezy. Shopify, they will have known that, you know, this is the stakes of this game. You win or you're potentially going home. Can they keep their composure
now. And for Aster, wanting to get better placement here, they get the ward or spiders forward to find the ward. За шууд Hex Impel Finger. The Hex is Нэмээд there. Martin Fly's Bukes. in trouble, and he forced that За slap hook shot. shot-ад гарах Blocked by the гэсэн. spiders. Stolen cogs, good cover by Fly. Зурд нь блоклчлоо. Monet. Monet дээр орж ирсэн. Force-д гаргачлаа. Monet Chrono байсан. Тэгтээ Wukong кама дотор. Армор 8 шигтэй. Гой Chrono байсангүй дээ. Зөрөөд кака унтсан. Abed has to zip away for the moment. The Chrono basically did nothing. Фанигтад яарчлаа да. The Mage Slayer is sick. Эсвэл жоохон хоосрч. Wukong нэвэлжлээ. Тэг өөрөө бүрслэлээгүй юм чинь Roar хийцсэн байна юу? Тэр Chrono бүр шалтгаан байхгүй юмсан. Ядаж Mortmikis байсан бол арай өөр хэрэг. Гаднаас damage орж нэг. Нэгд өөрөө амьдэрсэн үед бол Wukong-оос зүгээр гараад чөлөөтэй байсан юм шиг санагдаж. Одоо харин Chrono байхгүйгээр Shopee-ийнхан. Муухай аашлаад ирсэн дээ. God, I was hoping Shopify were going to try and keep pushing, make something happen. They know there's no Chrono. They've got this Beastmaster summon, but going to take the safer play and, of course, head back thinking Roche is going to be there. Unfortunately, for Shopify, it will not. As you said, Aster going to thank their lucky stars that that's the case. Yeah, I mean, they have the Hawks, they have the Flares. They're going to have complete knowledge when it finally does happen. The Radiant scans out there from Aster, there's no one there. It's good news for us at the very least. Гүрэн хэлсэндээ энэ хожих үедээ Secret бол 2 оцтой. So ийм амар их хооцноос яаж маагааг. Андре талдаа гоё оц гарч ирсэн дээр. Grow this gold lead even further for Aster. Дааш тандраач байгаа. This is great for Aster. Ояцрын орж байгаад хамгаалдаг юм бол явахд гоё юм. And Shopify, they're just AFK over on this corner of a map. And of course, even worse news is that it's going to be Radiant's side, so they won't have the immediate to get into this road. Shopee. 14 үуч өдөр болж таарах нэ. To support down bottom and try and establish vision in the mere hopes that it was such a long spot. Өдөр болж таарах юм байна. За Aster чимэрэг санаа гаргаад доошоо машаа төрүүлээгүй ч. Vision, and then if you think they're roaching, you can also utilize the twin gate. Байрлалын даваа тал гаргаж болно доо. They are flaring the twin gate from Shopify. Chrono ч гэсэн одоо төгсөж байх хэрэгтэй. Тэгээ гарчиж байгаа юм байна. Yeah, that is pretty good. The problem they're going through. Зайлал нь Smoke-тэй хаалга каста бууж ирсэн сая чимээ сонсогдож явах хэвээр. Яа зааг бол харцсан. Smoke задарсан. Smoke арилсан байгаа. Үгүй дотоосон дээр өөрийгөө татсан байд. Цаана 2 өдөр баундлес. Wukong онцгүйдээ. Wukong онцгүй. Бүрүүдээ айлгүй гаргацсан. Дахиад өсөрч байна. Storm ороод ирсэн. Сайн гот. Энэ аркан үнтэй байгаа даа. Chrono маш гоё. За харин гаднаас Mortimer-кис хийчихсэн. Оо, хулгасаар орж ирээд. Үсээсэн шүү. Saver diet. Яг аварсан юм уу? Хатчуу. I mean, I think that they get away here. Ой, don't know. Рики бүр самраад яваад байна. That was crazy. Void-ыг тэг манад болгосон. So that Abed could pick up the gem. And just keep pushing them. there, but yeah. Урус Рики одоо тэгэр тав. And there Pichu with the passive on the side device could not get it cast there. Void бүр яг бүр тэг манад At least the Lotus coverage did allow him to bounce back that pull, but no one else was able to. Завгүй явуулсан. Chrono байхгүй учраас. That would have been Шана асуудалгүй. Good Chrono-гүй Monet. But maybe they won't actually win it. They're back in time. With Abed dead, oh my god, and they brought Roche down low. Зэ Storm го шууд Wukong байхгүй. There's no BKB on. Шууд бол байгаа юм байна. It's starting to fall down. Rubik-д хулгаалсан ор байвал байгаа да. Гарцбаха. Okay. Fly. He's caught inside the bound sign дээр орсон. Дөрөв Hex. Кака. Рашан захиулаад онцлоо. Рашан дөгсөн баялаг байхгүй юм байна. Одоо Storm ирж байгаа шүү дээ. Storm илүү гарах. They have 50 seconds on Chrono. Monet зөв юм яриад байна уу яагаад. It's scary. Storm нэг татаад унтрах юм шүү.
Roche, he does not have Яг his тэр Wukong Rubik command. Roar-т He's хамгаалсан 8 дээр more байгаа юм шүү. seconds. Wants it badly. Тийм Өөрлөн ороод ирсэн. Үсрээд за бүрөөрөө Нэр өөрийг нь роорсон. Артиси зөрөөд онцлаа. Кукиниста. Сайбулаад онсон. Моногийн дрибл кил. Чирашана захаад байгаа. Бэдийг унгаач бол тэгээд бүгтэн дабл юу. Бэд атас барьсан кукиниста. Оновчтой. Гадруудаас араас нь Rubik юмнаа. Харис нэрэл явахгүй хаа. Holy moly. За. Астрил болсон. It's back in 1 second. Хай артиси. I don't even know. Ямар not only does he get off бисолтой that байв. roar, then he Баг gets өөр roared, юм he орж tanks that ирээгүй. one for the squad, and then just Void buys back, зогчсон re-enters сайд. the fight, Lion, tries to Void finish Lion the хоёр last kill, but зогцсон Aster шүү taking a дээ. commanding lead in Башин this one. лаймшигтай So орсон юм шиг well байна played да. moving down into this part of the map. Таснес тас гэл. Clutch. I can't believe Monet just the way he played that fight. He ran in so confidently. They just believed that they had the better stuff. When all the good spells are out, they felt like their heroes were the answer. And Dude. they were correct. I mean, there were no kisses, there was no chrono. There was just a scythe from Brood that they're trying to play around. It was Stabilize 8 with trauma. seconds from his BKB being ready, and then on top of that having Rubik Roar алдснаас гээд Rubik-ийн роорч байна. Хүчээс Rubik шүү дээ. Нэг зөвхөн дутуу байсан Rubik-ийг роорч. Яг гоо сэржүүл Rubik өөрөө роортой байсан л да. Storm дээр ороод ирэхэд. Тэг. Гэтэ Abed-удад арайс тэгүүлчихгүй л үүдээ чинь. Бондод сүлж үсрээд гүрдэж л харагдчихсан. Where two teams are eliminated. If Shopify can't find a way to outlast this Aegis and then pull things together, нэг өргөцөл нэрээр орчвол юм байна л да. Unreal. At least the good news is Өргөсөн шүү дээ бүр. stays winning here. Өргөсөн. Тий, өргөж л амтсан. You got that going for you. Yeah, good point. Sumail closing in on Тэгвэл that зөв level. байсан. Biggest spike. За шаардыг нь авч байгаа юм байна. Лайнтыг шаард ороод ирэхэд. Нэг баргийн баатраас уртаасан сараа зогсож байна доо. Again, not a whole lot of shards in this game. And they pick up one more there for Kaka. So this is really strange to have a game where the only two shards are Бага. hunters. Баг HP Remember хүмүүс when яваад. Dota was just everyone just literally bought shard the second it was available. Like if your hero had a bad shard, you're just a bad hero. And now that they're free, somehow that we just don't buy them. Oh, blood in the water, but going to zip away as the scan connected. So Shopify having to buy time. And Aster just looking to take over total control here, seeing spiders all across the map, crawling little bugs. За яг л амжилт гараа явуулаад дагалаг. Тэнд Abed-ийн ямар айтантай дахин ирсэтэй. Нэг Hex авцраагүй юу? The pipe has been doing a lot of work. He's Think survived a out lot, now. draws a lot of attention in these engagements, gives them tons of vision across the entire map. Айт маагаагүй. Despite there being some pretty good Райлынхаа secret тэр дахиагаа байрлуулсан байж чадвалцаа татчих юм шууд Chrono. He's got Arteezy. Артиси. The follow-up. He's done. Дахиад унаатглаа. Just like that. Oh man. Яа, атас барадасаа. Oh, it's falling apart for Shopify. It's really falling apart. I mean, that's what you get, right? Like Butterfly гараад ирнэ. spiders all over the map. Тэр Butterfly гараад ирэхэд бол Other heroes are going to хөшөөнүүдийн цохол мисэлнэ. There's really only one place left to go. Now they're thinking about heading towards that high ground too here. Obviously there's still minute 43 here. Баадын цохол мисэлж. And if you're Өөрийнх нь цохол нэмэгдэн армортой болчихно. try and blast out Лэнд the дэжгүй That's really дээ. your best bet. Butterfly ч одоо So they just have to watch out for some 30 wild Kaka play where he's gonna 30 try лөө and мишсэн. low ground to blast a Тэ. wave or something. Get the ward down. 30 30%-ийг нь блок спам шигээр яг армор нэмчихэж байгаа болохоор байна. The farm is just not there for Өөрхөн the rest of блок these heroes. болчихлоо. Monet is enormous. All those kills that he got. Аглич армор And now нэмэх. hitting buildings. I don't know if they can take him down at all. They don't have the damage. Monet is invincible. 4 more seconds though. Эсрэгээрээ Моне баг яхаа байсан. He has Хоёр 3,000 амттай, HP горно and a байж butterfly. They give him There is more gold in the Butterfly form of there. those hawks. Dude, he is not afraid. This guy does not care. Dude, Critis is Нэг very амийн good яаж at барж lining итнэ light. гэж яах. Юу Understandable. ээжс вэ? 40 seconds. But Monet going to time walk. They take the first set of racks. Aster. За юу ч болоогүй юм шиг гол On the энэ verge here. голцсон.
Энэ шопи угаас хизээл нэг чухал тоглолтын дээр хожиж ийлээ дөө. Өөр аимштай болж бүгдэж байгаа үедээ ч гэсэн яг нэг чухал тоглолтын дээр хожигчдаг баг байсан шүү дээ. Хийж явахдаа. TI дээр group stage нэгээс гарч ирээд нэгээр гарч ирээд хоёр хожигдуулгаар явждаг баг шүү дээ. Хоёулаа саа багтаж гэдэг. They are really itemizing just to stay alive here. And Aster, there's no reason to leave. Even when this Aegis expires, he is so hard to kill. Тайлбарлагч юм. Lack of MKB is going to be хийж жил байна маань гэж тийм аа. Glyph trying to stop this, but there's spiders there to so well crit killed. Шууд хоёр дарааж ажигдал. Do they want to stay for more? Smoked. For somebody to step too far forward. And the rest of the cores of Shopify just trying to farm it up. At level 20 on the Monkey King. Aegis ямар тааш дууссан. I'm going to pull back though. Sumail goes and gets the Wisdom Rune. Артизи жаа ударчжээ. He will not be returning. 16,000 net worth. Яг 10,000 net worth. Хоёр том item. I think they're going to start waiting it out. Холтчлоо net worth. Yeah. They're saying they're kind of relaxed at the moment. Асар ирди тоглосгоо. Чичснийх нь горлон юм байна да. Mage Slayer extra deadly now, despite having this Mage Slayer. We get the big physical damage finally coming through. Sumail does have bots. He can go join the team afterwards. And a pull. Зөвл battle бүрээтэй тоглох байстай. Адилхан зүгээр item дулаад. TPN with Sumail onto the spiders. Ингээд айгуу санаа. Артизийн өөрөө void аваад. I don't know if they even feel comfortable. Айлхаа void тасгаж. Өөрөө мэдээсээ авч хааж. That's the site. Айлын мэдээсээ тасгаж. Мэдээсээ амар авахд хоёр л гам мэдээс ойжигдсан биз дээ. Shopify 2 удаа авч тааж. Амар ахна. Нөгөөжид нэг ажигдсан шүү дээ. Мэдээсээ гэсрэг антимэж нэтор илүү гарцсан байж чадвар. Underneath wards, Monet. He's separated from the rest of the team. Fly thinking about going. За шууд хүүгшод орж ирж байна. Ямар зоригтой юм бэ Fly. Орж ирээ шууд өөрөө онцсон. Моне. Saberlight now found. Blocking by back. X түлчтэй. За нэмээ тань фолма. Ямар нэг байсан. Not jumping yet. Арайд яг активтэй ганцаархан коронод хэрэггүй Beast Masterтэй X Зөрөө стаун ордер Chrono 2 ордер дээр за Cyberlight-ийг үзээч гэж байна шүү дээ. Артизи Hong Тавих хэрэгтэй юм шүү. Баш нь ороод хийлэхгүй гэж бодчих шиг боллоо л доо. Гэхдээ ч одоо кастлах нь бүр хойш шахав юм шүү. Альта кастлах. Ялгаагүй дээ гэхдээ баг. Гэтэ ингэж үгүй. Арай дээр юм шиг санагдах юм. Эцэгт байгуу байна 50 секунд. Угасаа л ер нь Cyberlight үхээд хажигдчихлаа дөө. Бээс ол тавьчихсан юм тий. Сая коронод хийсэн ч гэсэн яг вокон задсан ч гэсэн void нэг өсөрч гараад тэрээр хүн зорж байгаа л буцаад ороод ирнэс. Тэ өөрөө амьдш маа. Конгресс гэдэг гараад. Even then they can't fight. Зэ. Хоёр удаа илүү авсан явж байсан. Сарсан. Тэгснэр гоё юм болж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд 3 багийн tiebreaker B group дээр гарах юм байна. 3 багаас ирдэ ганцхан баг нь. Power break гарнаа. Tiebreakers for their last spot. Oof. За юм болоод авирч байгаа. Адилхан ингээд таандраа хайртай болчихлоо шүү дээ. Oh yeah. 3 баг ялхан 4 10 болсон. Oh, that's good. So we got Shopify, TSM, Tundra, 2. За энэ гураас аль нь үлдээсэй гэж бодож байна. One stage. All right. Би бол Tundra. Just let us have one through, okay? All right. Listen, guys. Oh, bro, can you just don't NA teams out on the first day. Saying, come on, guys. It'd be worth it for the Reddit thread. Please. Because the Reddit thread will be fire if the NA teams get eliminated. I love reading those Europeans. They love that so much. Oh, За A group бас 3 багийн tiebreaker болно. Гэхдээ энэ гураас аль нь часагдахгүй. Нэг нь апарлаа үлдээд хоёр нь доороо үлдэнэ. Team solo mito. Well played here from Aster though.
to take the strategy to like a lot of these plays, and then they ban out that morphling so that they didn't have the counterplay that obviously Aster utilized in the first game. За хийж дайн банда ихэж тоглоод ээлжидээ хоцсонтой тоглох юм байна. Played without Chrono, I thought was really impressive, especially when they went back to that fight. Just the confidence that he had to get there. Хоцсон баг нь ээлжидийг бас хойчих юм бол шууд one of those turning points for Shopify where if they win this fight, they go back, they get that Aegis. They're the ones who are in control of this game. But the pullbacks, delaying everything, making sure all the big spells were used, and then managing to bring down Abed here too. Peaches, oh, that stolen roar. That was so huge. That was huge. Man, and the other thing too that this sets us up for, I think, is that boosts Aster above Talon with that victory. So I don't know how they determine between Team Liquid and Team Aster who it is that has the better record in the prioritization, but I think that this might give Aster second place. За тайбрейк гэхэд төр завсарч удаа. Really solid showing from them. Бас хэдэн минут бол болох. There was nothing left. That butterfly pickup was gnarly. Oh man. За төр завсарлага